अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो मौसम सरमा की एक ठिठुरती हुई निम आलूद सुबह थी। गुज़िश्ता रात गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा था और इस वक्त भी हल्की फुहार पड़ रही थी। मैं फजर की नमाज अदा करके फारिग ही हुआ था कि बैरूनी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इन दिनों मेरी रिहाइश थाने से मुल्हका सरकारी क्वार्टर में थी। मैंने मज़कूरा क्वार्टर के मुख्तसर से सहन से गुजर कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने शबीना ड्यूटी वाला एक कांस्टेबल खड़ा था। मैंने अपने थाने के रात वाले अमले को हिदायत कर रखी थी कि किसी भी नौयत की हंगामी सूरत हाल में मेरे आराम को बालाताक रखकर मुझे फौरी तौर पर बुला लिया जाए, चाहे रात का कोई भी पहर क्यों ना हो। मैंने हमेशा फ़राइज़ की अदायगी को आराम और सुकून पर फ़ौक़ियत दी थी। मैंने सवालिया नज़र से अपने सामने खड़े कांस्टेबल को देखा तो उसने हस्बे मामूल पहले मुझे सल्यूट किया, फिर बोला, मलिक साहब, रेलवे स्टेशन वाले थाने से एक एएसआई साहब और 2 कांस्टेबल आए हैं। इन दिनों में मियाँ चुन्नू के शहरी हुदूद वाले एक थाने में तैनात था। मियाँ चुन्नू रेलवे स्टेशन मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। रेलवे स्टेशन वाले थाने से कांस्टेबल की मुराद वो पुलिस चौकी थी जो हर रेलवे स्टेशन पर मौजूद होती है। मैंने कांस्टेबल से पूछा, मामला क्या है? शायद कोई हादसा पेश आ गया है। किस किस्म का हादसा? तफसीलात तो मुझे मालूम नहीं हैं, उसने कहा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। एएसआई साहब आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। मैंने इनकी बेचैनी से अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो कोई गंभीर मसला है, कोई हादसा वगैरह या। ठीक है, मैंने कांस्टेबल की बात काटते हुए कहा। तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने इजाफ़ा किया, एएसआई थाने में ही है ना? जी मलिक साहब, उसने इस बात में जवाब दिया। जंजुआ साहब वहाँ आने वालों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे आपकी तरफ भेजा है। मैं मुतमईन हो गया। सिद्दीक जंजुआ मेरे थाने का निहायती काबिल और तजुर्बेकार एएसआई था। मुझे उसकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। मेरी उम्मीदों के ऐन मुताबिक उसने आगे चलकर बहुत तरक्की की थी। कांस्टेबल की ज़बानी जब मुझे इल्म हुआ कि सिद्दीक आने वालों से मसरूफ़ गुफ्तगू है तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वो मामले की तह तक उतर चुका होगा। मैं जब अपने जिस्म पर वर्दी सजाकर अपने कमरे में पहुँचा तो मेरी तवक्को के इन मुताबिक एएसआई सिद्दीक अपने काम से फारिग हो चुका था। रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी से आने वाले सरकारी एहलकारों ने मुझे सलाम किया और इनके कुछ बोलने से पहले ही जंजुआ ने मुझे बताया, मलिक साहब, उधर रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक बंदा ट्रेन से कटकर हलाक हो गया है। ये कब की बात है? मैंने आने वाले एएसआई को मुखातिब करते हुए सवाल किया। मज़कूरा एएसआई का नाम बाद अज़ां मुझे मोहम्मद असलम मालूम हुआ। मोहम्मद असलम ने जवाब दिया, हादसा लगभग 3 बजे रात पेश आया था। हमने मौके की इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। मज़ीद तफ्तीश के लिए अब आपके पास आए हैं। हादसा किस जगह पेश आया है? मैंने पूछा। मियाँ चुन्नू रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1 फर्लांग पहले, रेलवे पुलिस के एएसआई ने बताया, इस तरफ जहाँ चंगड़ों ने अपनी झुग्गियाँ वगैरह डाल रखी हैं। मैंने कहा, 1 फर्लांग किस तरफ? फिर वजाहती अंदाज में पूछा, खानेवाल की जानिब या चीचावतनी की सिमत। चंगड़ों, खाना बदोशों और बंजारों ने तो दोनों तरफ झुग्गियाँ डाल रखी हैं। वाज़ेह रहे कि मियाँ चुन्नू रेलवे स्टेशन चीचावतनी और खानेवाल के दरमियान पाया जाता है। एएसआई मोहम्मद असलम ने जवाब दिया, मलिक साहब, जाए वक़ुआ मियाँ चुन्नू रेलवे स्टेशन से 1 फर्लांग मगरिब की जानिब है, यानी खानेवाल की सिमत है। एक लम्हे को रुककर उसने मज़ीद बताया, ट्रेन कराची से आ रही थी और इसे लाहौर जाना था। मज़कूरा ट्रेन अलग सुबह लाहौर पहुँचती है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त लाहौर के रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही होगी। क्या मतलब? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। क्या आपने ट्रेन को रोका नहीं था? बस जी, थोड़ी देर के लिए रोका था। ज़रूरी कार्रवाई के बाद ट्रेन को जाने की इजाज़त देना पड़ी, एएसआई ने बताया। अगर यह हादसा किसी बस या ट्रक से पेश आया होता तो हम इसे किसी सूरत जाने न देते। दरअसल मलिक साहब, ये मेन लाइन है
اور اس کے بند ہونے سے کراچی سے پشاور تک کا ریلوے ٹریفک متاثر ہو جاتا ہے، لہٰذا مجبوراً ٹرین کو چھوڑنا پڑا۔ میں نے ASI محمد اسلم سے بقوا کی کارروائی کی مکمل رپورٹ حاصل کی، جس میں 2-3 خانہ بدوشوں کے آدھے ادھورے بیانات بھی تھے۔ ٹرین کے ڈرائیور بشیر احمد اور گارڈ اکرام اللہ کا مختصر بیان بھی شامل تھا۔ تھوڑی دیر تک میں ASI سے مختلف سوالات کرتا رہا، جن کے جواب میں جائے وقوع کے بارے میں مجھے خاصی معلومات حاصل ہوئیں۔ خاص طور پر جائے حادثہ پر پائی جانے والی اشیاء خصوصی توجہ کی متقاضی تھیں۔ میں نے تھوڑی دیر میں وہاں پہنچنے کا وعدہ کر کے ASI محمد اسلم اور دونوں سپاہیوں کو روانہ کر دیا، پھر صدیق جنجوعہ کے ساتھ مل کر لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو پوری طرح اجالا پھیل چکا تھا، تاہم سورج نہ ہونے کے باعث دھوپ ناپید تھی، البتہ بوندا باندی کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ اس وقت صبح کے کم و بیش 8 بجے تھے۔ ریلوے لائن کے دونوں جانب خانہ بدوشوں اور بنجاروں کی جھگیاں استادہ تھیں۔ اس سے آگے جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ جس جگہ حادثہ پیش آیا تھا وہ مقام جھگیوں سے خاصے فاصلے پر جھاڑیوں کے نزدیک تھا۔ میں نے سب سے پہلے ٹرین کا شکار ہونے والے بدقسمت شخص کا جائزہ لیا۔ متوفی کا جسم کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دھڑ والا حصہ ریلوے پٹری کے درمیان پڑا تھا، جبکہ دونوں ٹانگیں باہر پڑی ہوئی تھیں۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا خوفناک منظر تھا۔ اگرچہ متوفی کا پورا چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا، تاہم یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ لگ بھگ 35 سال کا ایک خوش شکل شخص تھا۔ متوفی نے سفید کیٹی کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں باٹا کا تسموں والا بند جوتا تھا۔ موسم کی مناسبت سے شلوار سوٹ پر اس نے سرمئی رنگ کی گرم اونی جرسی زیب تن کر رکھی تھی، جس کے بارڈر پر نیلے رنگ کی بیل بنی ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں اس کی کلائی پر اورینٹ واچ بھی موجود تھی۔ میں نے اس کی لاش کے دونوں حصوں کو الٹ پلٹ کر بغور جائزہ لیا تو مجھے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا، تاہم وہ غیر معمولی بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ٹرین نے متوفی کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں زیادہ خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ رات بھر وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے خون کے نشانات صاف کر دیے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ بہت برا ہوا تھا، اب کسی قسم کا کھرا وغیرہ نکالنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے متوفی کی جامہ تلاشی لی۔ اس کی مختلف جیبوں میں سے جو اشیاء برآمد ہوئیں، ان میں ایک جیبی رومال، ایک کنگھی، چند مختلف قسم کے کاغذات، نقدی 875 روپے، کراچی سے میاں چنو تک کا ریلوے ٹکٹ اور ایک پریس کارڈ شامل تھا۔ ریلوے پولیس چوکی کے ASI نے جن اشیاء خاص کا ذکر کیا تھا وہ ایک درمیانے سائز کا سوٹ کیس تھا جو جھاڑیوں میں پایا گیا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے متوفی کے لباس میں سے اس سوٹ کیس کی چابی برآمد کر لی۔ جب میں نے سوٹ کیس کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سوٹ کیس میں بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے، کھلونے، زنانہ سوٹ، میک اپ کا سامان، بچوں کے جوتے، زنانہ سینڈل، انسلا کپڑا اور گرم شال وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ شواہد سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ بدقسمت شخص کوئی مسافر تھا جو کراچی سے میاں چنو پہنچا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے ایک لمحے کو میں چونک اٹھا۔ میں نے متوفی کی جیب سے برآمد ہونے والے ریلوے ٹکٹ کا بغور معائنہ کیا۔ ٹکٹ پر 7 جنوری کی تاریخ درج تھی، یعنی کہ متوفی 7 جنوری کو کراچی سے ٹرین پر سوار ہوا تھا اور آج 8 جنوری تھی۔ متوفی کے لباس میں ٹکٹ کی موجودگی یہ بھی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو گیٹ پر ٹکٹ چیکر اس سے ٹکٹ لے لیتا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترنے کے بعد ریلوے پٹری کے ساتھ ساتھ سیدھا جھاڑیوں کی طرف چلا آیا تھا۔ مگر کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب سرِ دست مجھے معلوم نہیں تھا۔ ASI صدیق جنجوعہ بقوا کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا اور میں قیاسات کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ حادثہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن سے ایک فلنگ پہلے پیش آیا تھا۔ یہاں پر 2 امکانات پیدا ہوتے تھے۔ نمبر 1، متوفی ٹرین کے دروازے میں سے نیچے گر گیا ہوگا یا کسی نے دھکا دے کر اسے باہر پھینک دیا ہو۔ یہ امکان خاصا کمزور لگتا تھا، کیونکہ اگر کسی دوسرے شخص نے اسے دھکا دیا ہوتا تو پھر وہ ٹرین کے پہیوں کے نیچے آ کر کٹ نہیں سکتا تھا۔
بلکہ وہ پٹری سے دور خاصے فاصلے پر جا گرتا۔ یہ بات بھی واضح تھی کہ وہ خود بھی نہیں گرا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا سوٹ کیس آس پاس ہی پایا جانا چاہیے تھا، لیکن جھاڑیوں میں جس مقام پر سوٹ کیس پایا گیا تھا وہ ریلوے لائن سے خاصے فاصلے پر تھا۔ دوسرا امکان یہی تھا کہ متوفی نے اس ٹرین سے سفر ہی نہیں کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے متوفی کے لباس سے برآمد ہونے والے ٹکٹ کا سرنو جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ متوفی اس ٹرین کا مسافر نہیں تھا جس نے اسے موت سے ہمکنار کیا تھا۔ ٹکٹ پر جس ٹرین کا مخصوص کوڈ درج تھا وہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن پر لگ بھگ 9 بجے رات پہنچتی تھی۔ اب صورتحال خاصی واضح ہو گئی تھی۔ متوفی مذکورہ ٹرین سے گزشتہ رات تقریباً 9 بجے میاں چنو پہنچا تھا، لیکن یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ 9 بجے یہاں پہنچا تھا تو پھر رات 3 بجے تک وہ پلیٹ فارم پر کیا کرتا رہا؟ یہ بات تو طے تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ ممکن ہے وہ کسی چور اچکے یا اٹھائی گیری کے دستے ستم کا نشانہ بن گیا ہو، لیکن فوری طور پر میں نے اس خیال کو رد کر دیا، کیونکہ ایسی صورت میں متوفی کی کلائی سے گھڑی اور جیب سے نقدی کا غائب ہونا لازمی امر تھا۔ علاوہ ازیں سوٹ کیس کا صحیح سلامت پایا جانا بھی لوٹ مار جیسی کارروائی کی نفی کرتا تھا۔ میں نے متوفی کی جیب سے برآمد ہونے والے پریس کارڈ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کارڈ کے مطابق متوفی کا نام محمد فاضل تھا اور وہ کراچی کے ایک اخبار میں بطور کیلی گرافر کام کرتا تھا۔ کارڈ پر اس کی تصویر بھی موجود تھی اور اخبار کا نام و پتہ وغیرہ تفصیلاً درج تھا۔ پریس کارڈ وہ واحد سراغ تھا جس کی مدد سے متوفی کے بارے میں کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ ASI صدیق جنجوعہ جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تو میں نے ان خانہ بدوش افراد کو ٹٹولنا شروع کیا۔ ریلوے پولیس چوکی کے ASI نے جن کے بیانات لیے تھے اس سلسلے میں مجھے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے چند دیگر افراد سے بھی پوچھ گچھ کی لیکن یہ کوشش بھی لا حاصل رہی۔ اب یہی صورت باقی رہ جاتی تھی کہ متوفی جس اخبار میں کام کرتا تھا وہاں سے کچھ معلوم کیا جائے۔ اس کے لیے میرا کراچی جانا لازمی تھا، لیکن کراچی روانہ ہونے سے پہلے مجھے یہاں چند ضروری کام نپٹانا تھے۔ میں نے پہلی فرصت میں ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور محمد فاضل کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی سرکاری ہاسپٹل بھجوا دیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے جائے وقوع اور متوفی کی جامع تلاشی سے برآمد ہونے والی اشیاء میں ان کی فہرست ASI صدیق جنجوعہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ سرکاری مال خانے میں انہیں محفوظ کر دے۔ صدیق جنجوعہ نے متوفی فاضل کے پریس کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کیا بات ہے جنجوعہ جی؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا۔ میں اسے جنجوعہ جی ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے متوفی کی تصویر کو گھورتا رہا۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا، کوئی خاص بات ہے بھائی؟ ہاں ملک صاحب، اس نے متذبذب لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ متوفی کو؟ جی ہاں۔ کون ہے یہ؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کسی گہرے سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا، جنجوعہ جی، اگر تم محمد فاضل کو جانتے ہو تو پھر بتانے میں گریز کیسا؟ میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے کہا، کیا کوئی الجھن درپیش ہے؟ جی ملک صاحب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، شکل تو 100% وہی ہے، لیکن نام کی وجہ سے میں الجھن کا شکار ہوں۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر بتاؤ جنجوعہ جی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، میں جاوید عرف جیدہ نام کے ایک شخص سے واقف ہوں۔ یہ ہو بہو اسی کی تصویر ہے، لیکن یہاں اس کا نام محمد فاضل درج ہے اور یہی بات مجھے الجھا رہی ہے۔ میں بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، میں نے سن رکھا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کا ہم شکل ایک دوسرا شخص بھی موجود ہوتا ہے۔ ہاں ایسا سنا تو میں نے بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، میں نے سرسری لہجے میں کہا، لیکن ہم اس نظریے پر تکیہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، تم جاوید عرف جیدہ نامی جس شخص کا ذکر کر رہے ہو وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ ASI نے جواب دیا، وہ تلمبہ کا رہنے والا ہے۔ تلمبہ میں کس جگہ؟
मौजा महमूद कोट, सिद्दीक जंजुआ ने जवाब दिया। मैंने पूछा, जंजुआ जी, इस प्रेस कार्ड के मुताबिक मुतवफ़ी मोहम्मद फाजिल कराची के एक अखबार में कैलीग्राफर था। तुम जिस जावेद को जानते हो, क्या वो भी कताबत करता है? मेरा मतलब है कि क्या वो खुशनवीस है? सिद्दीक जंजुआ ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मलिक साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक तो जावेद उर्फ जीदा मवेशियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता है। एएसआई मोहम्मद सिद्दीक जंजुआ भी तलम्बा का रहने वाला था। इसकी रिहाइश चक नंबर 8 में थी, जो मौजा महमूद कोट से ज़्यादा फासले पर नहीं था। लिहाजा जंजुआ की फराहम करदा मालूमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने कहा, जंजुआ जी, ये तो एक मुअम्मा हो गया। मुतवफ़ी की जेब से निकलने वाले प्रेस कार्ड के मुताबिक इसका नाम मोहम्मद फाजिल और पेशा किताबत साबित होता है, जबकि तुम बता रहे हो कि ये मवेशियों की खरीदो फरोख्त करने वाला जीदा है। मैं भी इसीलिए तो तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ। हम इस उलझन को सुलझाने के लिए एक चक्कर महमूद कोर्ट का लगा लें तो कैसा रहेगा? मैंने कहा, कराची रवाना होने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये शक भी निकाल लिया जाए। आपकी तजवीज़ बिल्कुल मुनासिब है। मैंने कहा, जंजुआ जी, क्या तुम ज़ाती तौर पर जीदे से वाकिफ़ हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारे इसके साथ ज़ाती मरासिम भी हैं। ज़ाती मरासिम तो नहीं है जनाब, जंजुआ ने जवाब दिया। आप तो जानते हैं, शादी के बाद से मैं मुस्तकिल तौर पर मियां चुन्नू ही आ गया हूँ। चक की तरफ बहुत कम जाना होता है। मैं जीदे के बारे में तफसीली मालूमात नहीं रखता। तुम तो गुज़िश्ता 4 साल से मियां चुन्नू में आबाद हो। मैंने कहा। फिर पूछा, आखिरी मरतबा तुमने उसे कब देखा था? मेरा ख्याल है कि अपनी शादी से पहले ही देखा था। वो कुछ सोचते हुए बोला। मैंने कहा, इसका मतलब है कि काफ़ी अरसे से तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई। मुमकिन है कि इस दौरान में वो कराची चला गया हो। ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं, जंजुआ ने कहा, लेकिन नाम और पेशे की तब्दीली समझ में आने वाली बात नहीं है। तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। खैर, मौजा महमूद कोट जाकर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अगले रोज़ मैं एएसआई सिद्दीक जंजुआ के साथ मौजा महमूद कोट पहुँच गया। जावेद उर्फ जीदा का घर तलाश करने में हमें ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो एक मंजिला मकान था और गांव के जुनूबी हिस्से में वाक़ था। गांव के बेशतर घरों की तरह वो भी एक कच्चा मकान था। मेरी दस्तक के जवाब में एक उम्र रसीदा शख्स दरवाजे पर आया। उसने चेहरे पर नज़र का चश्मा लगा रखा था। उसकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी। हम पर निगाह डालते ही वो चौंक उठा। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। उसके खौफज़दा होने की वजह फौरी तौर पर मेरी समझ में आ गई। इस वक्त हम वर्दी में थे। पुलिस वालों को अपने दरवाजे पर मौजूद पाकर इस बूढ़े शख्स का हिरासा होना लाजमी बात थी। मैंने खकार कर गला साफ किया और पूछा, चाचा, जावेद का घर यही है? बूढ़े ने असबात में जवाब दिया। मैंने कहा, हम इससे मिलने आए हैं। वो तो यहाँ पर नहीं है, बूढ़े ने कहा। मैं जीदे का बाप मंजूर हुसैन हूँ। जीदे से आपको क्या काम है? काम तो इसी से है और बताएंगे भी उसी को, एएसआई ने आगे बढ़ते हुए कहा। चाचा, जीदा अगर घर में नहीं है तो फिर किधर गया है? बूढ़े मंजूर हुसैन की आंखों में वीरानी उतर आई। भर्राई हुई आवाज़ में बोला, हम बुड्ढा बुड्ढी तो खुद उसकी राह देख रहे हैं। 3 साल से इसकी कोई खबर ही नहीं है। हमसे तो यही कहकर गया था कि बाहर के मुल्क कमाने जा रहा हूँ, लेकिन 3 साल से ना वो पलटा और ना ही इसका कोई खत पतर आया। मैंने सवालिया नज़र से एएसआई जंजुआ को देखा। इसकी आंखों में भी वही सवाल तैर रहा था। मैंने बूढ़े मंजूर हुसैन को मुखातिब करते हुए पूछा, चाचा, तुम्हारा जीदा कौन से मुल्क गया था? उसने मुल्क का नाम लिबिया बताया था। वहाँ वो किस सिलसिले में गया था? मैंने सवाल किया। मेरा मतलब है कि इसने जाने से पहले ये तो बताया होगा कि वहाँ जाकर काम क्या करेगा। मंजूर हुसैन ने जवाब दिया, मेहनत मजदूरी के अलावा और क्या कर सकता था? उसने मुझे बताया था कि वो लेबर में जा रहा है। बात ख़त्म करके बूढ़े मंसूर ने आंखों को सुकेड़ कर एक मरतबा फिर हमारी वर्दियों का जायज़ा लिया और बोला, खैरियत तो है ना? आप जीदे के बारे में किस किस्म की तफ्तीशें करते फिर रहे हैं? मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, चाचा, मंजूर हुसैन, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं मियां चुन्नू के एक थाने का इंचार्ज हूँ। फिर मैंने सिद्दीक जंजुआ के जानिब इशारा किया। ये एएसआई सिद्दीक जंजुआ है। हम जावेद उर्फ जीदे के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं।
کیا ہم گھر کے اندر بیٹھ کر آرام سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، آئیے، وہ جلدی سے بولا۔ میں ابھی آپ کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم منظور حسین کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ منظور حسین کی زبانی ہمیں جو معلومات حاصل ہوئیں، ان کے مطابق ان دونوں بوڑھا منظور اور اس کی بیوی رحمت بی بی اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ اس وقت رحمت بی بی گاؤں کے حکیم کے پاس گئی ہوئی تھی۔ منظور کے بیان کے مطابق کم و بیش 3 سال پہلے جیدہ روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ منظور کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ محنت مزدوری کرنے لیبیا جا رہا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ جاوید عرف جیدہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ جاوید کی بیوی زہرہ فاطمہ 2 سال تک اپنے شوہر کی واپسی یا خیریت کی منتظر رہی۔ پھر 1 سال پہلے وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ جیدے کی بڑی بچی نازیہ 8 سال کی اور چھوٹا بچہ کاشف 5 سال کا تھا۔ 10 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی۔ منظور حسین اپنی بات ختم کر چکا تو میں نے پوچھا، چاچا، لیبیا جانے سے پہلے جاوید یہاں کیا کام کرتا تھا؟ ڈھور ڈنگر کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر تشویشناک لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ ساری پوچھ گچھ کس سلسلے میں ہے؟ خدا خیر کرے، آپ مجھے کوئی ایسی ویسی خبر سنانے والے تو نہیں ہیں؟ اس کے لہجے میں پنہاں دکھ کو میں پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا فرض تو ادا کرنا ہی تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، منظور حسین گزشتہ روز میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک بندہ ٹرین سے کٹ کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ میری اب تک کی تحقیق کے مطابق متوفی محمد فاضل کی شکل و صورت تمہارے بیٹے سے بڑی حد تک ملتی جلتی ہے۔ میں نے دانستہ بڑی حد تک کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں اپنے تئیں فوری طور پر منظور حسین کو کوئی صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میرا جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ اس کے منہ سے ایک کربناک صدا خارج ہوئی، ہائے وے میرے ربا! اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ یہ کیسی خبر سنا رہے ہیں؟ میں نے اپنی جیب میں سے متوفی محمد فاضل کا پریس کارڈ نکال کر بوڑھے منظور حسین کی طرف بڑھا دیا۔ مذکورہ کارڈ موزہ محمود کوٹ آتے ہوئے میں احتیاطاً اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے منظور حسین سے پوچھا، چاچا، اس کارڈ میں لگی ہوئی تصویر کو پہچانتے ہو؟ اس نے ایک لمحے تک کارڈ کو گہری نظر سے دیکھا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، یہ تو میرا جیدہ پتر ہے۔ تم یہ بات پورے یقین سے کہہ رہے ہو؟ آہو جی، مجھے چنگی طرح یقین ہے۔ میں نے کہا، چاچا، تم کچھ پڑھے لکھے ہوئے بھی ہو؟ نہ جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں تو چٹا ان پڑھ ہوں، بس 20 تک گنتی گن سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، جیدے نے کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی؟ میں نے اسے پوری 5 جماعتیں پڑھایا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، منظور حسین، کیا تمہارا بیٹا کتابت بھی کر لیا کرتا تھا؟ جی، کیا کر لیتا تھا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے اسے کتابت کا مطلب سمجھایا اور پھر سوال دہرایا۔ وہ بولا، نہیں جی، یہ کام تو جیدے نے کبھی نہیں کیا۔ اسے شروع ہی سے بیوپار کا شوق تھا، پھر اس نے مال مویشیوں کی خرید و فروخت شروع کر دی، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ ایسائی نے سوال کیا، لیکن کیا چاچا؟ منظور حسین مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جیدہ اسکول میں تختی بہت خوش خط لکھا کرتا تھا، اکثر ماسٹر اسے انعام بھی دیا کرتا تھا۔ منظور حسین کے انکشاف نے صورتحال کو مزید واضح کر دیا تھا۔ میرا ذہن اس وقت برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چاچا، اس کارڈ میں لگی ہوئی تصویر کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تمہارے بیٹے جیدے کی تصویر ہے، لیکن کارڈ میں تو اس شخص کا نام محمد فاضل لکھا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، یہ کارڈ آپ کو کہاں سے ملا؟ متوفی محمد فاضل کی جامع تلاشی سے، میں نے بتایا، جس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے میاں چنو کے اسپتال بھجوا دی گئی ہے۔ بوڑھے منظور حسین کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، مجھے فوری طور پر اسپتال لے چلیں، میں خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھوں گا، خدا کرے وہ کوئی اور ہو، میرا پتر تو لیبیا گیا ہوا ہے، لیکن وہ نشان۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گیا، پھر وحشت بھری نظر سے ہم دونوں کو باری باری دیکھنے لگا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، چاچا، تم کس نشان کا ذکر کر رہے ہو؟
اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے پریس کارڈ پر چسپاں تصویر کو دیکھا، پھر متوفی فاضل کی پیشانی پر انگلی رکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں گویا ہوا، یہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بچپن میں لگنے والی ایک چوٹ کا نشان ہے۔ گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے بچوں میں لڑائی ہو گئی تھی، مخالف ٹیم کے ایک لڑکے نے جیدے کی پیشانی پھوڑ دی تھی، لیکن یہ تو کوئی محمد فاضل ہے۔ جذبات کی شدت نے منظور حسین کی آواز کو ہچکیوں میں بدل دیا۔ اسی وقت اس کی بیوی رحمت بی بی واپس لوٹ آئی۔ جب رحمت بی بی کو صورتحال کے بارے میں خبر ہوئی تو وہ باقاعدہ پین کرنے لگی۔ تصویر کو دیکھ کر اس نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ وہ اس کے بیٹے جاوید ہی کی تصویر تھی۔ اس وقت میں اور ASI صدیق جنجوعہ ایک ہی بات سوچ رہے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ جاوید عرف جیدہ نے لیبیا کی بجائے کراچی جا کر اپنا نام اور کام تبدیل کر لیا ہوگا۔ 3 سال تک اس نے اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ سے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ جائے وقوع سے جو سوٹ کیس ہمیں ملا تھا، اس میں موجود اشیاء سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سامان متوفی اپنے بچوں کے لیے لایا ہوگا۔ میں نے منظور حسین سے کہا، تم نے بتایا ہے کہ تمہاری بہو گزشتہ 1 سال سے بچوں کو لے کر میکے جا چکی ہے، کیا اس کا میکہ محمود کوٹ میں ہی ہے؟ نہیں جی، ہم اسے سرائے سدھو سے بیاہ کر لائے تھے، منظور حسین نے جواب دیا۔ میں نے کہا، سرائے سدھو تو بہت بڑا علاقہ ہے۔ وہ بولا، سرائے سدھو میں وہ موضع جودھ پور میں رہتے ہیں۔ میں نے جاوید عرف جیدہ کی سسرال کا مکمل پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کیا، پھر منظور حسین سے کہا، پوسٹ مارٹم کے معاملات نمٹ جائیں تو پھر تم لاش کی شناخت کے لیے آ جانا، اگر وہ واقعی تمہارے بیٹے کی لاش ہوئی تو تمہارے حوالے کر دی جائے گی، بہتر ہوگا کہ تم اپنی بہو کو بھی ساتھ لے آؤ۔ اس طرح متوفی کی شناخت میں آسانی رہے گی۔ ویسے میں بہت جلد کراچی بھی جانے والا ہوں، اس طرف کا حال احوال جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم مزید تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، پھر منظور حسین کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میرے ساتھ چلتے ہوئے صدیق جنجوعہ نے کہا، ملک صاحب، مجھے تو پورا یقین ہے کہ متوفی محمد فاضل دراصل جیدہ ہی تھا۔ کسی خوش خط شخص کے لیے کتابت کا پیشہ اختیار کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ تمہاری بات میں وزن ہے جنجوعہ جی، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، لیکن ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ کون سی بات ملک صاحب؟ میں نے کہا، اگر متوفی واقعی جیدہ ہی تھا تو 3 سال تک اس نے اپنے والدین اور بیوی بچوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سالہ ازدواجی رفاقت اور 8 سالہ بچوں کی محبت کو کوئی سنگ دل انسان ہی بھول سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا ہو۔ ASI نے خیال ظاہر کیا، لیبیا کا بہانہ بنا کر وہ سیدھا کراچی پہنچ گیا ہو اور وہاں کتابت کا پیشہ اختیار کر کے اخبار میں ملازم ہو گیا ہو۔ اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہوگا۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیدے کی بیوی سے مل کر بہت سی اہم باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ ویسے میرے خیال میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کوئی بات واضح ہوگی، کیونکہ جس انداز میں حادثہ پیش آیا ہے، اسے پوری طرح میرا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ وہ سرے سے حادثہ ہی نہ ہو؟ کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ASI بولا، ہم نے اچھی طرح کرید کر منظور حسین سے بھی پوچھ لیا ہے، اس نے بھی یہی بتایا ہے کہ جیدے کی کسی سے دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔ بعض دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے چہروں پر دوستوں کا نقاب چڑھائے رہتے ہیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دیکھیں، آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ٹانگا اسٹینڈ تک پہنچ گئے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص کچھ فاصلہ رکھ کر ہمارا تعاقب کر رہا تھا۔ جب مجھے تعاقب کا یقین ہو گیا تو میں نے اچانک پلٹ کر متعاقب شخص کو مخاطب کر لیا، جوان، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ 30-32 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ قدرے جھینپ گیا، لیکن گھبرایا بالکل نہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے نزدیک آ گیا اور باری باری ہم دونوں کو سلام کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فدا حسین ہے اور میں جیدے کا ایک پرانا دوست ہوں، اس نے بڑے رسان سے جواب دیا۔ اوہ!
मैंने एक तवील सांस खारिज की, फिर पूछा, अब बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम कौन सी ज़रूरी बात करना चाहते हो? वो बोला, मुझे पता है कि आप जीदे के घर गए थे। हाँ, गए थे, फिर? मैंने सवालिया नज़र से इसे देखा। सुना है कि जीदे को कोई हादसा पेश आ गया है। मैंने कहा, जिस शख्स को हादसा पेश आया है, अगर वो वाकई तुम्हारा दोस्त जीदा ही है, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर मैंने उसे मुख्तसरन तमाम हालात सुनाए। प्रेस कार्ड के ज़िक्र पर उसने मुतवफ़ी की तस्वीर देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मैंने मज़कूरा कार्ड उसके सामने कर दिया। उसने एक लम्हे में तस्दीक कर दी कि वो तस्वीर जीदे ही की थी। मैंने फ़िदा हुसैन से पूछा, हमारी अब तक की मालूमात के मुताबिक ये शख्स कराची के एक अखबार में बतौर कातिब काम कर रहा था और 8 जनवरी को कराची से मियां चुन्नू पहुंचा था। तुम्हारे बयान के मुताबिक अगर ये वाकई तुम्हारा दोस्त जीदा है, तो फिर तुम्हें ये भी मालूम होगा कि उसने अपना नाम क्यों तब्दील कर लिया था। क्या तुम जानते थे कि वो कराची में मुलाजमत कर रहा था? ये बात मुझे मालूम नहीं थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। दूसरे लोगों की तरह मैं भी यही जानता था कि वो रोज़गार के सिलसिले में लिबिया चला गया था, फिर इसकी कोई खबर नहीं मिली थी। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो सिरे से लिबिया गया ही नहीं था। वो भला लिबिया कैसे जा सकता था? उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा और फिर खामोश हो गया। फ़िदा हुसैन के मशकूक अंदाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने तेज़ लहजे में पूछा, ये क्या बात कर दी तुमने? जीदा लिबिया क्यों नहीं जा सकता था? बस जी, कुछ ऐसी ही बात थी। मुझे वाज़िह तौर पर महसूस हुआ कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि फ़िदा हुसैन, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम वाकई जीदे के मुखलिस दोस्त हो तो इस मामले को हल करने में हमारी मदद करो। मैं कराची जाकर सारी सूरत हाल तो मालूम कर ही लूँगा। जो कुछ तुम जीदे के बारे में जानते हो वो हमें बताओ। आप फिक्र ही न करें थानेदार साहब, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं तो आपसे सच बोलने के लिए ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फिर शुरू हो जाओ, सच क्या है? फ़िदा हुसैन ने एक तवील सांस खारिज करते हुए जो तफसील बताई, उसका खुलासा कुछ इस तरह है। जावेद उर्फ जीदा को मौजा हुसैनाबाद की किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मवेशियों की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में जीदा अक्सर व बेशतर हुसैनाबाद मियां चुन्नू जाता रहता था। मज़कूरा लड़की के भाई से जीदे की अलग सलेग थी और घर में भी आना जाना हो गया था। लड़की का भाई इन दोनों की मोहब्बत के मामला से नावाकिफ़ था। वो लड़की भी जीदे को चाहने लगी थी। जीदा अगरचे फ़िदा हुसैन का दोस्त था, लेकिन वो अंदर से इतना गहरा था कि उसने फ़िदा हुसैन को भी लड़की की हवा न लगने दी। फ़िदा हुसैन सिर्फ इतना जानता था कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता था और वो लड़की हुसैनाबाद की रहने वाली थी। लड़की का नाम क्या था, उसके भाई का नाम क्या था और इनका घर हुसैनाबाद में किस जगह वाक़ था, ये तमाम बातें फ़िदा हुसैन को मालूम नहीं थीं। हज़ार बार पूछने के बावजूद भी जीदे ने कुछ नहीं बताया था। अपनी बात के आखिर में फ़िदा हुसैन ने कहा, फिर एक रोज़ जीदा गायब हो गया। आह! मुझे उसकी गुमशुदगी का बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? तुमने जीदे को तलाश करने की कोशिश नहीं की? मैंने पूछा। मैं इसे कहाँ तलाश करता जनाब, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। जीदे के घर वालों के मुताबिक वो लिबिया चला गया था, लेकिन जीदे ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। जहाँ तक मुमकिन था मैंने इसका खोज लगाने की कोशिश की, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद मुझे यकीन हो गया कि वो मेरी पहुँच से बहुत दूर जा चुका था। फिर मैं सब्र करके बैठ गया और अब 3 साल के बाद पता चल रहा है कि वो कराची से मियां चुन्नू पहुंचा और फिर हादसे का शिकार हो गया। खुदा इसकी मग़फ़िरत करे, बेचारा बहुत अच्छा इंसान था। मैंने पूछा, फ़िदा हुसैन, तुम इस बात से वाकिफ़ थे कि तुम्हारा दोस्त हुसैनाबाद में रहने वाली किसी लड़की से मोहब्बत करता था? इसके गायब होने के बाद तुम्हें हुसैनाबाद जाकर मालूम तो करना चाहिए था। आप भी अजीब बात करते हैं जनाब, वो आंखें फैलाकर बोला। क्या मैं हुसैनाबाद के एक एक दरवाजे पर दस्तक देकर पूछता कि क्या इनकी कोई लड़की घर से भाग तो नहीं गई? लोग तो मेरे इस फेल पर जूते मार मार कर मेरा सर गंजा कर देते। वैसे एक और बात भी है। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। मैंने पूछा, और कौन सी बात है? वो बोला, जीदा मेरा सच्चा दोस्त था, वो मुझसे कुछ छुपाता नहीं था।
جب میرے شدید اصرار پر بھی اس نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہا تھا۔ محبت کا کوئی سلسلہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ جیدے نے مجھ سے تفریح کے لیے وہ قصہ گھڑا ہوگا۔ بعض اوقات جیدہ انتہائی سنجیدگی سے مذاق کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس لڑکی کا سراغ لگانے کی بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کی تھی۔ فدا حسین کو چاہے یقین نہ ہو لیکن حالات و واقعات کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ میں نے فدا حسین سے 2-4 مزید سوالات کیے، پھر متوفی محمد فاضل یا جاوید کی لاش کی شناخت کے لیے اسے میاں چنو آنے کی تاکید کرتے ہوئے ہم واپس آ گئے۔ راستے میں ASI صدیق جنجوعہ نے مجھ سے کہا، کیا خیال ہے ملک صاحب، فدا حسین کی سنائی ہوئی کہانی میں کوئی جان نظر آتی ہے؟ اگر اس کہانی میں جان نہیں تو یہ بے جان بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس کے امکانات بہرحال موجود ہیں کہ جیدہ کسی لڑکی کو بھگا کر کراچی پہنچا ہو، پھر اپنا نام محمد فاضل رکھ کر وہاں رہنے لگا ہو۔ اس امر کی تصدیق تو کراچی جا کر ہی کی جا سکتی ہے۔ بالکل درست، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا جناب؟ جنجوعہ نے سوالی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ 3 سال پہلے حسین آباد کے کسی گھر میں کون سی لڑکی غائب ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ جاننے میں کامیاب ہو جائیں کہ حسین آباد کے کس گھر میں سے جیدے کا آنا جانا تھا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، جی ملک صاحب۔ جنجوعہ نے کہا، ہمارے مخبر آسانی سے یہ کام کر لیں گے۔ مخبروں کے ساتھ ہمیں دائی بشیرہ کو بھی الرٹ کرنا ہوگا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، دائی بشیرہ کی رہائش نورپور میں ہے، لیکن نورپور کے آس پاس مرزا پور، حسین آباد، کوٹ سجن سنگھ اور مختلف جگہوں میں اس کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ وہ وہاں کے گھر گھر کی خبر رکھتی ہے۔ میرے خیال میں دیگر مخبروں کی بنسبت دائی بشیرہ زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہمیں تھانے پہنچتے ہی ان خطوط پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، کراچی جانے سے پہلے مجھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ جیدہ یہاں سے کیا گل کھلا کر گیا تھا۔ انشاءاللہ سب معلوم ہو جائے گا۔ ASI کے لہجے سے اعتماد اور یقین جھلکتا تھا۔ غروب آفتاب سے پہلے ہم واپس تھانے پہنچ گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تہلکہ ڈال دیا تھا۔ ہم اب تک جسے حادثہ سمجھ رہے تھے وہ قتل کی ایک واردات نکلی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق محمد فاضل یا جیدے کی موت 7 جنوری کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وجہ موت کوئی تیز دھار آلہ تھا جو مقتول کی پسلیوں کو پھاڑتا ہوا جسم میں داخل ہوا تھا اور دل کو چیر گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامنر کے مطابق دل کا بری طرح مجروح ہونا بدقسمت مسافر کی موت کا سبب بنا تھا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اسے قتل کیا گیا تھا اور ٹرین سے کچلے جانے سے کوئی 5-6 گھنٹے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کا قاتل جو کوئی بھی تھا، اس نے اس قتل کو حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، مگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے فریب کی قلعی کھول دی تھی۔ مقتول کو قتل کرنے کے بعد ریلوے کی پٹری پر پھینک دیا گیا تھا تاکہ یہ سیدھا سیدھا حادثہ دکھائی دے۔ میں نے اپنے طور پر معلوم کر لیا تھا کہ جس ٹرین سے مقتول میاں چنو کے ریلوے اسٹیشن پر اترا تھا، اس کے آدھے گھنٹے بعد ایک ٹرین وہاں سے کراچی کی جانب روانہ ہوئی تھی، یعنی تقریباً 9:30 بجے۔ اس ٹرین کے بعد اس ریلوے لائن سے پھر وہی ٹرین گزری تھی جس نے مقتول کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، یعنی رات کو 3 بجے کراچی سے آنے والی ٹرین۔ ان تمام اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ مقتول کو 10 بجے کے بعد ہی ریلوے کی پٹری پر ڈالا گیا تھا اور اس سے پہلے وہ حیات کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ موقع واردات سے ملنے والے مقتول کے سامان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی چور لٹیرے کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ایک ہی امکان باقی رہ جاتا تھا، انتقامی کارروائی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ مقتول کو بہلا پھسلا کر پلیٹ فارم سے ان ویران جھاڑیوں کی طرف لے آیا ہوگا، پھر خاموشی سے اس کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے میرا ذہن قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا شخص کون ہو سکتا تھا جو مقتول کے لیے اپنے دل میں بہت زیادہ نفرت رکھتا ہو؟ گھوم پھر کر میرے ذہن میں اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا
جس کے بارے میں فدا حسین نے بتایا تھا۔ اگر واقعی جیدہ کسی نوجوان لڑکی کو 3 سال پہلے حسین آباد سے بھگا کے لے گیا تھا تو اس لڑکی کا کوئی لگتا لگاتا اس واردات میں ملوث ہو سکتا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ قتل کی ایک واردات تھی، میں آلۂ قتل کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ اس تلاش کا آغاز میں نے 4 واردات کے آس پاس پائی جانے والی جھاڑیوں سے کیا۔ ہم نے 2 گھنٹے میں اس علاقے کا چپا چپا دیکھ ڈالا۔ اس مشقت میں ہمیں ناکامی نہیں ہوئی۔ جائے وقوع سے کوئی 1.5 فرلانگ دور ہمیں ایک جھاڑی میں سے بڑے سائز کا ایک خنجر نما چھرا مل گیا۔ اس خنجر پر 1-2 جگہ خشک خون کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے وہ خنجر اپنے پاس کپڑے کے ایک تھیلے میں محفوظ کر لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالت میں ان کی اہمیت کو مانا جاتا تھا۔ بہرحال آلۂ قتل کا مل جانا ایک خوش آئند بات تھی۔ میں نے اس خنجر کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا۔ اسی شام لیبارٹری کی رپورٹ آ گئی جس کے مطابق جیدے کو اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جیدے کا نام میں نے اتنے وثوق سے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس کے وارثوں نے اس کی شناخت کر لی تھی۔ منظور حسین، رحمت بی بی اور مقتول کی بیوہ زہرا فاطمہ نے پورے وثوق سے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ جاوید عرف جیدہ ہی تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ جاوید نے محمد فاضل کے فرضی نام سے کراچی میں رہائش اور ملازمت اختیار کر رکھی تھی۔ لڑکی کو بھگا لے جانے والا معاملہ تو کراچی میں پہنچ کر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد جیدے کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر میں نے جیدے کی بیوی زہرا فاطمہ سے علیحدگی میں ملاقات بھی کی اور اس سے چند ضروری سوالات بھی پوچھے۔ زہرا فاطمہ کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل اور صحت مند عورت تھی، لیکن اس وقت اس کی حالت خاصی ناگفتبع ہو رہی تھی۔ اس کے بال پریشان تھے اور صورت سے وہ اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے جائے واردات سے ملنے والا سوٹ کیس اپنی میز پر رکھا اور زہرا فاطمہ کو بتایا کہ مذکورہ سوٹ کیس ہمیں جیدے کی لاش کے قریب جھاڑیوں سے ملا تھا۔ زہرا نے سوٹ کیس کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ اپنے اور بچوں کے لیے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر بے حد جذباتی ہو گئی تھی اور اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میں نے مقتول کا پریس کارڈ اپنے پاس رکھ کر باقی تمام اشیاء اس کے حوالے کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد زہرا کی اشکبار آنکھیں تھمیں تو میں نے اس سے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا شوہر لیبیا کمانے چلا گیا تھا، مگر شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کراچی میں تھا اور ایک اخبار میں کاتب کے طور پر کام کر رہا تھا۔ سچ اور جھوٹ کا علم تو سونے رب کو ہی ہے جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ مجھے تو وہ یہی بتا کر گیا تھا کہ کمائی کرنے لیبیا جا رہا ہے، میں اس کے دل کا حال کیسے جان سکتی تھی؟ وہ تقریباً 3 سال پہلے یہاں سے گیا تھا۔ میں نے تصدیقی انداز میں زہرا کی جانب دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا کہ اس دوران میں اس نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ اگرچہ مجھے اس بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن میں زہرا کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ اس طرح کوئی اہم بات معلوم ہو جاتی۔ وہ بولی، مجھ سے کیا، اس نے تو اپنے ماں باپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں 2 سال تک محمود کوٹ میں اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، پھر اپنے والدین کے پاس جودھ پور چلی گئی تھی۔ ایک ذاتی نوعیت کی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ زہرا نے نگاہ اٹھا کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ تمہارا شوہر لیبیا نہیں گیا تھا اور یہیں پاکستان میں کراچی میں ہی موجود تھا۔ گزشتہ 3 سال سے اس نے تم سے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی کوئی خرچہ وغیرہ بھیجا۔ اس سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، زہرا فاطمہ، کیا جیدہ تم سے ناراض ہو کر گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا۔ میں نے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے شوہر کے قاتل کو گرفتار کر لوں تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، وہ تو اکثر مجھ سے ناراض ہی رہتا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی تھی۔ میں کیا، وہ تو بچوں کے معاملے میں بھی خاصا سخت گیر تھا۔ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ شاید وہ مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں تھا۔ گزشتہ 10 سال میں کبھی اس نے مجھ سے محبت کی زبان میں گفتگو نہیں کی تھی۔ اس کو تم سے کوئی خاص شکایت تھی؟
میں نے تو ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ اسے مجھ سے کوئی شکایت پیدا نہ ہو، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، لیکن میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تم دونوں میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کم و بیش ہر روز۔ جھگڑے کی وجہ عموماً کیا ہوتی تھی؟ اسے لڑائی کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، زہرا نے دکھی لہجے میں بتایا۔ معمولی سے معمولی بات پر بھی وہ طوفان کھڑا کر دیتا تھا، کبھی مجھے پھوڑ اور کبھی بد سلیقہ ہونے کا طعنہ دیتا، کبھی شکوہ کرتا کہ میں نے اس کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ میں مشرق کی بات کرتی تو وہ مغرب کی کہہ رہا ہوتا، بس میں اوکھے سوکھے اس کے ساتھ گزارا کر ہی رہی تھی۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجروح لہجے میں اضافہ کیا، چھوڑنا ہی تھا تو سیدھی طرح چھوڑ دیتا، لیبیا جانے کا بہانہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے رازدارانہ انداز میں پوچھا، زہرا فاطمہ، جیدے کی اس بیزاری اور اکتاہٹ کے پیچھے کہیں کوئی دوسری عورت تو نہیں تھی؟ جی؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تو میرا مطلب سمجھ گئی ہوگی۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، کچھ کہوں گی تو اس کی برائی ہوگی، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر حسین عورت کو دیکھ کر ڈانڈوڈول ہو جاتا تھا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا؟ وہ بے دھڑک بولی، ہاں، اس نے ایسی بات کی تو تھی۔ پھر تو اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ وہ کس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بولی، جیدہ بڑا گہرا آدمی تھا، اس نے مجھ سے دوسری شادی کی اجازت تو مانگی تھی، لیکن میرے بے حد اصرار کے باوجود بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کس عورت کو مجھ پر سوکن بنا کر لانا چاہتا ہے۔ کیا تم نے اسے دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی؟ کیا میرا دماغ خراب ہوا تھا جو ایسی اجازت دیتی؟ وہ تیوری چڑھاتے ہوئے بولی، میں نے واضح الفاظ میں اسے بتا دیا تھا کہ میری زندگی میں اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی عورت مجھ پر سوکن بن کر آئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، خاموش ہو گیا تھا، زہرا فاطمہ نے بتایا۔ دوبارہ اس نے دوسری شادی کا تذکرہ نہیں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دوبارہ؟ اس نے عجیب سے انداز میں دہرایا اور پھر بولی، وہ تو اکثر و بیشتر تنہائی میں دوسری شادی کا ذکر لے بیٹھتا تھا۔ میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا، اس گھر میں میں رہوں گی یا تمہاری دوسری بیوی، اگر اسے لانا ہی ہے تو مجھے فارغ کر دو۔ وہ کہتا کہ زہرا، تمہیں کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتا، آخر تم میرے 2 بچوں کی ماں ہو۔ میں جواباً کہتی، پھر دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دو، میں جان دے دوں گی، لیکن سوکن کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے معاشرے میں عموماً دوسری شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بعض عورتیں تو اسے گناہ کبیرہ تصور کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کا بس چلے تو دوسری شادی کرنے والے شوہروں کو سرے عام پھانسی پر لٹکوا دیں، لیکن بعض مخصوص حالات میں یہی عورتیں عقد ثانی کو کار ثواب جانتے ہوئے بڑے دھڑلے سے دوسری عورت کی زندگی میں کود پڑتی ہیں، یعنی شادی شدہ مرد سے شادی کر لیتی ہیں۔ اسلام نے اگر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور اخراجات برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بیویوں میں حقوق کی منصفانہ تقسیم پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ بصورت دیگر ضد میں آ کر وہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر بھی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس وقت زہرا فاطمہ کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ میں نے کہا تو صرف اتنا کہا، اگر تم جیدے کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی تو آج صورتحال قدرے مختلف ہوتی۔ جیدے کی موت سے دوسری شادی کا کیا تعلق؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ 3 سال پہلے جیدہ کسی لڑکی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا تھا۔ کون سی لڑکی؟ ممکن ہے کہ وہی لڑکی ہو جس سے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا۔ اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ فی الحال صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ میاں چنو کے علاقے حسین آباد کی رہنے والی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو بھی ابھی پورا یقین نہیں ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ میں بہت جلد اس کے بارے میں سب کچھ جان لوں گا۔ وہ کسی گہرے خیال میں ڈوب گئی۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے پوچھا، زہرا فاطمہ، یہ بتاؤ کہ جیدے نے کبھی اپنے کسی دشمن کا بھی ذکر کیا تھا؟
ऐसा दुश्मन जनाब? कोई ऐसा शख्स जिससे उसे जान का खतरा हो? वो कुछ सोचते हुए बोली। मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानती जो जीदे की जान का दुश्मन हो। उसने भी कभी ऐसे किसी शख्स के बारे में नहीं बताया था। मैंने कहा, इंसान के जहाँ 10 दोस्त होते हैं वहाँ एक आध दुश्मन भी ज़रूर होता है। जीदा मवेशियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। किसी शख्स से कभी उसका झगड़ा हुआ हो तो बताओ? वो तंज़ी अंदाज में बोली। जीदे का सिर्फ एक इंसान से झगड़ा होता रहता था और वो इंसान मैं खुद हूँ। आप चाहें तो मुझे उसका दुश्मन तसव्वुर कर लें। हालांकि मैंने हमेशा इसे आराम और सुकून पहुँचाने ही की कोशिश की थी। मैं मज़ीद कुछ देर तक ज़ोहरा फातिमा से मुख्तलिफ सवालात करता रहा, लेकिन इससे काम की कोई बात मालूम न हो सकी। फिर मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी। वैसे एक बात थी, मकतूल जीदे के दोस्त फ़िदा हुसैन ने मकतूल की जिस मोहब्बत का तज़किरा किया था वो कोई फ़र्ज़ी किस्सा नहीं था। ज़ोहरा फातिमा से गुफ्तगू के दौरान में ये बात पाए सबूत को पहुंच गई थी कि मकतूल वाकई दूसरी शादी के लिए संजीदा था। फिर वह अचानक लीबिया जाने का बहाना करके मंजर से गायब हो गया। अब इन शवाहिद की रोशनी में इस बारे में सोचने के कभी इम्कानात थे कि वो अपनी महबूबा को अपने साथ भगा कर ले गया होगा। वो महबूबा जो अभी तक नामालूम थी, वो हुसैनाबाद की रहने वाली थी और उसके किसी भाई वगैरह से मकतूल के मरासिम थे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि अनकरीब बहुत कुछ जान जाऊंगा। तीसरे रोज़ मेरी मुराद पर आई। मैं हस्बे मामूल अपने दफ्तर में बैठा रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ था कि एक कांस्टेबल ने आकर इतला दी। मलिक साहब, दाई बशीरा आपसे मिलने आई है। ठीक है, इसे फ़ौरन अंदर भेजो, मैंने जल्दी से कहा। थोड़ी देर के बाद दाई बशीरा मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे से कामयाबी की मखसूस रोशनी फूट रही थी। मैंने अपने सामने रखी हुई कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए उससे कहा, बैठ जाओ बशीरा। उसने कुर्सी पर बैठने से पहले बाआवाज़ बुलंद मुझे सलाम किया। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया और फिर कहा, बशीरा, तुम्हारे चेहरे के तासुरात को देखते हुए मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि तुम अपने मकसद में कामयाब लौटी हो। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली। मैंने आपकी मतलूबा लड़की का सुराग लगा लिया है। तफसील बताओ। मैं अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। वो बोली, इस लड़की का नाम सरीना है। 3 साल पहले इसकी उम्र 19 बरस थी, अब यकीनन 22 साल की होगी। वो 3 साल कबल अचानक अपने घर से गायब हो गई थी, फिर इसकी कोई खबर नहीं मिली। माँ बाप ने अपनी इज्जत की खातिर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और इस बात को किसी न किसी तरह मसलहत के पर्दे में छुपा लिया था। लड़की के बाप का नाम मौलवी कुतुबुद्दीन और माँ का नाम रिफत बेगम है। जरीना से छोटा भाई सदाकत 14 साल का है और वो मिडिल पास है। जरीना से बड़ा भाई लियाकत खानेवाल में ज़रूरी आलात बनाने वाली एक कारखाने में काम करता है। लियाकत की उम्र लगभग 25 साल है और यही वो शख्स है जैसे मकतूल जीदे की अलेक सलेक थी। बस या और कुछ? बस इतना ही काफ़ी है, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। फिर वो मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर खुद ही बताने लगी। एक साहब, मकतूल ने जरीना के बाप मौलवी कुतुबुद्दीन से जरीना का रिश्ता भी मांगा था, मगर इसने सख्ती से इनकार कर दिया कि एक अयालदार शख्स से वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। इस मौके पर लियाकत ने भी अपने बाप का साथ दिया। जीदे से इसकी सलाम दुआ तो थी, लेकिन वो इस रिश्ते के हक़ में नहीं था। उसने जीदे को वाज़ेह अल्फाज में मना कर दिया था। इसके कुछ ही अरसे बाद जरीना एक रोज़ घर से गायब हो गई। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से उसने मज़ीद बताया, सबसे अहम बात यह है मलिक साहब कि जरीना घर से जाते हुए अपनी माँ का ज़ेवर भी चुरा ले गई थी। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब जरीना का सुराग लगाना या ना लगाना आपका काम है। तुम्हारा काम ख़त्म हो गया बशीरा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अब यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। वो बेतकल्लुफ़ी से बोली, अपना काम शुरू करने से पहले मेरा इनाम तो मुझे दे दें। ज़रूर ज़रूर, मैंने अपनी जेब ख़ास से 5 रुपये निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिए। ये रख लो। बशीरा ने वो रुपये मुझसे लेकर गिरेबान में गायब कर दिए। इस ज़माने में 5 रुपये बड़ी अहमियत के हामिल होते थे। ताहम अपनी आदत के मुताबिक बशीरा ने कहा, मलिक साहब, सिर्फ 5 रुपये? इसके लहजे में शिकवा था। देखते नहीं मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने कहा, यह भी मैं फ़िलहाल अपनी जेब से दे रहा हूँ।
वैसे तुम्हारी मेहनत से मैं इनकार नहीं करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब ये केस हल हो जाएगा तो तुम्हें सरकार की जानिब से भी कुछ ज़रूर दिलवाऊँगा। वो खुश हो गई और मुझे दुआएं देते हुए वहाँ से चली गई। बशीरा के जाने के बाद मैंने सिद्दीक जंजुआ को अपने कमरे में बुला लिया। जंजुआ ने कमरे में दाखिल होकर मुझे सल्यूट किया, फिर मुझसे इजाज़त हासिल करने के बाद एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हुक्म मलिक साहब। मैंने कहा, हमें फौरी तौर पर हुसैनाबाद जाना है। ओह, इसका मतलब है कि मकतूल की महबूबा का कुछ सुराग मिल गया है। वो पुरसोच लहजे में बोला, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ। मैंने जोशीले लहजे में कहा। फिर बशीरा दाई से हासिल होने वाली चीदा चीदा बातें जंजुआ के गोशे गुजार कर दी। पूरी बात समझने के बाद वो बोला, ठीक है मलिक साहब, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आप जब कहेंगे चल पड़ेंगे। मैंने कहा कि हम ठीक 15 मिनट के बाद थाने से निकलेंगे। फिर इसी रोज़ से पहर के वक्त हम मौलवी कुतुबुद्दीन के घर के दरवाजे के सामने खड़े थे। बशीरा ने पूरी तफसील से मुझे उस घर का पता समझा दिया था। वैसे हुसैनाबाद पहले भी मैं कई मरतबा आ चुका था। वो इलाका मेरा देखा भाला हुआ था, इसलिए मतलूबा मकान तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इस वक्त हम सादा लिबास में थे। मेरी दस्तक के जवाब में एक फरबंदा बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला। उसने दाढ़ी रखी हुई थी और उसकी तोंद बाहर को निकली हुई थी। मैंने पहली ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि वो मौलवी कुतुबुद्दीन था। उसने घूरकर सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने अपना तारुफ करवाना ज़रूरी समझा। मैंने कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं मियाँ चुन्नू के एक थाने का इंचार्ज हूँ। आप यकीनन मौलवी कुतुबुद्दीन हैं। वो चढ़ी हुई तेवरी के साथ बोला, जी मैं ही मौलवी कुतुबुद्दीन हूँ। आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? मैंने कहा, मैं आपकी बेटी सरीना के सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। कौन सरीना? वो उखड़े हुए लहजे में बोला, आपकी बेटी सरीना। मैंने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वो एकदम भड़क उठा, मैं किसी सरीना को नहीं जानता। इस नाम की मेरी कोई बेटी नहीं है, समझे आप? जाएं, कोई और दरवाज़ा खटखटाएं। वो बूढ़ा आदमी था लेकिन खासा ओखा बोल रहा था। चूँकि उसने अदब आदाब की परवाह नहीं की थी, लिहाजा मैंने भी तुर्श अंदाज इख्तियार किया और चुपते हुए लहजे में कहा, किबला, मैं इस जरीना का जिक्र कर रहा हूँ जो 3 साल कबल घर से भाग गई थी। आपकी अकलौती बेटी जरीना, क्या समझे? वो एकदम हत्ते से उखड़ गया और जज्बात से मखलूब आवाज़ में बोला, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि आप गलत दरवाजे पर आ गए हैं। मैं किसी जरीना नामी लड़की से वाकिफ़ नहीं हूँ। हम इज़्ज़तदार लोग हैं। हमारी कोई बेटी घर से नहीं भागी। उसकी हठधर्मी को देखते हुए मैंने सवाल किया, आपकी कितनी बेटियां हैं मौलवी साहब? आप कौन होते हैं मेरी बेटियों के बारे में पूछने वाले? उल्टा उसने मुझसे सवाल कर डाला। मैंने कहा, मैंने अपना तारुफ करवाया है कि मैं थानेदार हूँ। वो अजीब से अंदाज में बोला, थानेदार साहब, क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मैंने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो गिरफ्तार भी कर लेंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने इजाफ़ा किया, फ़िलहाल तो हम आपकी बेटी, अकलौती बेटी जरीना के बारे में पूछताछ करने आए हैं, जो तकरीबन आज से 3 साल पहले अचानक घर से गायब हो गई थी और ताहाल आपको इसकी कोई खैर खबर नहीं है। इसकी ढिठाई काबिल दीद थी। मैंने कह दिया ना, मैं किसी जरीना बरीना को नहीं जानता। मुझे सख्ती पर मजबूर न करें बुजुर्गवार, मैंने कतरे नर्म लहजे में कहा, वरना आपके महल्ले का एक एक दरवाज़ा खटखटाऊँगा। आपके रिश्तेदार और महल्ले वाले इस बात की तस्दीक करेंगे कि जरीना नामी कोई लड़की आपकी बेटी थी जो 19 साल तक आपके घर में रही। फिर अचानक एक दिन, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो बरहमी से बोला, मुझे किसी की तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घरेलू मामलात को अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने कहा, मुमकिन है कि आपको तस्दीक की ज़रूरत ना हो, लेकिन कानून को बहरहाल इसकी ज़रूरत है क्योंकि मामला एक कत्ल का है और मैं इस सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ। कत्ल? वो लुकनतज़दा लहजे में बोला। मैंने ठोस लहजे में इजाफ़ा किया, जी हाँ कत्ल, और मुझे शक है कि इस सिलसिले में आपकी बेटी, मत लें उसका नाम। वो कित्ता कलामी करते हुए बोला, वो मेरे लिए मर चुकी है। इसका मतलब है कि आप इसे अपनी बेटी तस्लीम करते हैं? जी, किसे? वो बौखलाहट आमेज़ अंदाज में बोला। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा,
मौलवी साहब, ये आपकी इकलौती बेटी सरीना का मामला है। घर के अंदर बैठकर बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। इसी वक्त दरवाजे की ओर से मुझे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। फिर एक अधेड़ उम्र औरत की झलक भी दिखाई दी। मेरी मालूमात के मुताबिक वो मौलवी कुतुबुद्दीन की बीवी रिफ़त बेगम हो सकती थी। दरवाजे के पीछे से इस औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, आप इन्हें अंदर बुला लें सदाकत के अब्बा। मुझे याद आया, सदाकत कुतुबुद्दीन के सबसे छोटे बेटे का नाम था। मौलवी कुतुबुद्दीन ने एक मानदाना नज़र हम पर डाली, फिर अंदर की जानिब मुड़कर अपनी बीवी को कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। उसका लहजा धीमा और अंदाज़ सरगोशियाना था, इसलिए इनकी आवाज़ मेरी समात तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने इनकी हरकत और सकनात से अंदाज़ा लगाया कि मौलवी कुतुबुद्दीन हमें दरवाजे ही से टरकाना चाहता था, जबकि रिफ़त बेगम का इसरार था कि हमें अंदर बिठाया जाए। बिलाखिर इस बहस व तकरार में रिफ़त बेगम को कामयाबी हुई और मौलवी कुतुबुद्दीन हमें घर के अंदर बुलाने पर आमादा हो गया। उसने नापसंदीदा नज़र से हमें घूरते हुए उकताहट आमेज़ लहजे में कहा, आप यहाँ रुकें, मैं बैठक का दरवाज़ा खोलता हूँ। इसी वक्त 13-14 साल का एक लड़का दरवाजे पर पहुँचा और सवालिया नज़र से हमें देखने लगा। अंदर से रिफ़त बेगम ने कहा, पुत्र सदाकत, जन्नस के दुकान से थोड़ी मिठाई पकड़ ला। सदाकत नामी वो लड़का घर में दाखिल होने के बजाय उल्टे कदमों वापस चला गया। थोड़ी देर बाद हम मौलवी कुतुबुद्दीन की बैठक में एक सोफे पर बैठे हुए थे। रिफ़त बेगम ने कहा, थानेदार साहब, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा, इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं। ड्यूटी पर हैं तो क्या हुआ? वो अपनाइए से बोली, मौसम खासा ठंडा है, चाय तो ज़रूर होनी चाहिए। मैंने बच्चे को मिठाई लेने भी भेज दिया है। ठहरे, मैं काम करने वाली औरत को चाय बनाने का कहकर आती हूँ। फिर मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो घर के अंदर गायब हो गई। रिफ़त बेगम के वापस आने तक मौलवी कुतुबुद्दीन खामोश बैठा रहा था। जैसे ही वो बैठक में दाखिल हुई, मौलवी कुतुबुद्दीन उठकर खड़ा हो गया। फिर लाहौल पढ़ने के बाद बोला, इन फजूल बातों में तो मेरी नमाज निकली जा रही है। रिफ़त बेगम ने कहा, मौलवी साहब, आप नमाज पढ़ाएं, जब तक मैं थानेदार साहब से बात करती हूँ। मौलवी कुतुबुद्दीन कोई जवाब दिए बगैर घर से निकल गया। मैंने रिफ़त बेगम से कहा, मौलवी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? जी हाँ, वो पाँचों वक्त बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, रिफ़त बेगम ने जवाब दिया। फिर फ़ौरन ही सवाल कर दिया, थानेदार साहब, आप हमारी सरीना के बारे में क्या खबर लाए हैं? मैंने उसके सवाल का जवाब देने से पहले कहा, आप अपने शौहर की बनिस्बत खासी माकूल खातून नज़र आती हैं। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ पूरा ताउन करेंगी। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा, क्या ये सच है कि 3 साल पहले आपकी मर्जी से अचानक घर से आपकी बेटी गायब हो गई थी? एक लम्हे के तामुल के बाद वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ, ये सच है थानेदार साहब, बस क्या किया जा सकता है। मुकद्दर में जो कुछ लिखा था वो मिलकर रहा, अब इस जिक्र से क्या फ़ायदा। और वो आपका ज़ेवर भी चुरा ले गई थी, मैंने इस्तफसार किया। वो बोली, हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा, क्या आपको मालूम है कि ज़रीना कहाँ चली गई थी? उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने पूछा कि गुज़िश्ता 3 साल में उसने किसी ज़रिए से आपसे रब्ता करने की कोई कोशिश की थी? वो खामोश नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने वज़ाहत आमेज़ लहजे में कहा, इसका कोई ख़त वग़ैरह आया हो, कोई पैगाम वग़ैरह आपको मिला हो? रिफ़त बेगम ने अटकते हुए लहजे में बताया, मुझे 2-3 मरतबा उसका पैगाम मिला था। वो पैगाम उसने कहाँ से भेजा था? मैंने जल्दी से पूछा। मेरा मतलब है कि उसने अपना पता ठिकाना तो बताया होगा। ना पता और ना ही ठिकाना, रिफ़त बेगम ने आम से लहजे में बताया। बस उसने अपना पैगाम भेजा था कि वो खैरियत से है और अपने घर में खुश है। इसके अलावा उसने अपने बारे में कोई तफसील नहीं लिखी थी। मैंने पूछा, ये पैगाम कौन लाया था? कोई भी नहीं लाया था, उसने जवाब दिया। ज़रीना ने ख़त के ज़रिए मुझे ये सब कुछ बताया था। मैंने एक फ़ौरी ख़याल के तहत पूछा, ज़रीना के भेजे हुए वो ख़त आपके पास मौजूद हैं?
میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ خط پہ لگی ہوئی مہر کے ذریعے کم از کم اتنا تو معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ خط کس شہر سے پوسٹ کیا گیا تھا، لیکن رفعت بیگم نے میرے سوال کا جواب نفی میں دیا۔ وہ خط تو ہم نے اسی وقت ضائع کر دیے تھے۔ زرینہ نے آخری خط آپ کو کب بھیجا تھا؟ کوئی 2 سال پہلے۔ میں نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا زرینہ نے کسی شخص سے شادی کر لی ہوگی؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے بتایا ہے کہ زرینہ نے ایک خط میں لکھا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش اور خیریت سے ہے۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، اپنے گھر میں خوش ہونے سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے گھر بسا لیا تھا، یعنی وہ کسی شخص سے شادی کر چکی تھی۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، وہ مبہم سے انداز میں بولی اور پھر کہا، وہ کہاں اور کس شہر میں ہے میں نہیں جانتی، لیکن اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ یہ ایک ماں کے اپنی بیٹی کے لیے سچے جذبات تھے۔ میں نے پوچھا، رفعت بیگم، آپ کچھ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ زرینہ کس شخص کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی؟ یہ بڑا نازک سوال تھا، لیکن میں یہ سوال کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے بے چارگی سے مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ نے قانون سے تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ میں نے یاد دہانی کرانے کے انداز میں کہا، مجھے واقعی کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ جی نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، رپورٹ درج کروانے سے کیا مل جاتا؟ وہ دکھی لہجے میں بولی، ہم نے کسی نہ کسی طرح اس بات کو دبا دیا تھا۔ تھانے میں رپورٹ کرنے سے معاملہ اور پھیلتا، پھر پوری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ زرینہ ہمارے منہ پر کون سی کالک مل کر گئی ہے۔ میں نے ایک دوسرے انداز سے اسے کوریدا، رفعت بیگم، تمہارا بڑا بیٹا لیاقت گھر میں نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ وہ بولی کہ لیاقت ہفتے میں صرف ایک دن گھر آتا ہے، ہفتے کی رات کو، پھر سوموار کی صبح واپس چلا جاتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس نے بتایا، لیاقت ادھر خانیوال میں کارخانے میں کام کرتا ہے اور اسی کارخانے میں رہتا ہے، بس ہفتے میں ایک دن کے لیے گھر آتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کس کارخانے میں کام کرتا ہے؟ اس نے کارخانے کا نام بتایا، پھر بولی، وہاں کھیتی باڑی کے آلات تیار کیے جاتے ہیں۔ میں نے زرعی آلات بنانے والے اس کارخانے کا نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ پھر رفعت بیگم سے پوچھا، آپ کسی جیدے کو جانتی ہیں؟ میری نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جیدے کے ذکر سے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا تھا۔ شکستہ لہجے میں بولی، کون جیدہ؟ میں اس جیدے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے بیٹے لیاقت کا دوست تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جاوید عرف جیدہ۔ وہ جلدی سے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اور بات بناتے ہوئے بولی، اچھا اچھا، وہ جیدہ، تلمبا کا رہنے والا، لیکن وہ میرے بیٹے لیاقت کا دوست تو نہیں تھا، بس لیاقت سے اس کی دعا سلام تھی۔ بالکل، میں اسی جیدے کا ذکر خیر کر رہا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ تلمبا کے علاقے موسا محمود کوٹ کا باسی تھا اور میں نے سنا ہے کہ اس کا آپ کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا اور بولی، ہاں، شاید 1-2 مرتبہ وہ ہمارے گھر بھی آیا تھا۔ اس پر بھی آپ کا یہی موقف ہے کہ لیاقت سے اس کی دوستی نہیں تھی؟ میں نے بتایا ہے نا، لیاقت سے بس اس کی الیک سلیک تھی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے دوسرے زاویے سے سوال کیا، آخری مرتبہ جیدہ آپ کے گھر کب آیا تھا؟ اس بات کو تو کافی عرصہ گزر گیا ہے، وہ ہکلائی، مثلاً کتنا عرصہ؟ 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب اسی دوران میں ہمارے لیے چائے اور مٹھائی آ گئی۔ رفعت بیگم، آپ نے بتایا کہ گزشتہ 3 سال سے جیدہ آپ کے گھر نہیں آیا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ لیاقت سے یا آپ لوگوں سے اس کی کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ وہ متعمل لہجے میں بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ جیدہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ ملک سے باہر؟ کہاں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ لیبیا گیا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ لیاقت نے ہی بتایا تھا، وہ بولی۔ جاتے ہوئے وہ لیاقت سے مل کر بھی گیا تھا۔ جب وہ آخری مرتبہ لیاقت سے ملنے آیا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس وقت زرینہ گھر میں موجود تھی؟
जी बिल्कुल मौजूद थी। फिर कितने दिन के बाद वो घर से गायब हुई? मेरा ख्याल है कि 5-6 रोज़ के बाद, उसने जवाब दिया, फिर चौंकते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। इस सवाल से आखिर आपका मतलब क्या है थानेदार साहब? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, क्या ये सच है कि ज़रीना जीदे को पसंद करती थी? वो कच्ची उम्र की एक बेवकूफ़ लड़की थी, लेकिन जीदा कच्ची उम्र का बेवकूफ़ मर्द नहीं था। मैंने एक-एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मुझे ये भी पता चला है कि जीदा भी ज़रीना को बहुत पसंद करता था और उसने बाकायदा आप लोगों से ज़रीना का रिश्ता भी मांगा था। क्या आप इस बात से इनकार करेंगी? उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। थके हुए लहजे में बोली, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी। जीदे ने वाकई ज़रीना का रिश्ता मांगा था, मगर हमने मुतफ़क्का तौर पर इस रिश्ते की मुखालफत की थी। इस मुखालफत की कोई ख़ास वजह थी? जीदा बीवी बच्चों वाला था, रिफत बेगम ने जवाब दिया। मैं अपनी अकलौती बेटी को जीते जी जहन्नम में नहीं झोंक सकती थी। ठीक कहा आपने, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। आप अपनी बेटी को जहन्नम में भी नहीं झोंक सकती थीं, लेकिन वो आपके मुंह पर कालक मलकर चली गई। अगर वो मेरे हाथ आ जाती तो मैं उसके टुकड़े कर देता। यह आवाज़ मौलवी कुतुबुद्दीन की थी। वो इसी वक्त बैठक में दाखिल हुआ था और गालिबन उसने हमारी गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। मैंने कहा, मौलवी साहब, सूरत शक्ल से तो आप खासे दीनदार नज़र आते हैं, लेकिन बातें बेदीनों जैसी करते हैं। ला हौल बिला कुव्वता, वो करारी आवाज़ में बोला। मैंने बेदीनों वाली कौन सी बात कर दी है? मैंने कहा, मौलवी साहब, कुछ खुदा का खौफ करें। आपने एक दिन इसी को जान देनी है। काफिरों वाली बातें आपको ज़ेब नहीं देती। तौबा तौबा, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ एक कदम भी नहीं चलता। थानेदार साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने पूछा। मौलवी साहब, क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने ये अल्फाज नहीं कहे कि अगर ज़रीना आपके हाथ आ जाती तो आप उसके टुकड़े टुकड़े कर देते? हाँ, ये तो मैंने कहा है, लेकिन इसमें काफिरों वाली कौन सी बात है? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मौलवी साहब, खुदा ने कब वालिदैन को ये इजाज़त दी है कि वो अपनी औलाद की किसी गलती पर उसे कत्ल कर दें? हाँ, औलाद को कत्ल करने की इजाज़त तो नहीं है। वो हवन्नकों की तरह मुंह खोलकर मेरा मुंह तकने लगा। मैंने कहा, क्या टुकड़े टुकड़े करने से इंसान कत्ल नहीं होता? वो मेरी बात का मतलब समझ गया, फ़ौरन बोला, वो मैं गुस्से में ऐसे ही अल्फाज बोल गया था। आपको ये भी मालूम होगा कि गुस्सा हराम होता है। जी हाँ, जी हाँ, वो अपनी दराज दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, लेकिन आखिर गैरत भी तो कोई चीज़ होती है। इसकी अकड़ अभी पूरी तरह ज़ाइल नहीं हुई थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, मौलवी साहब, गैरत के नाम पर हमारे माशरे में बाज़ जाली कदरों ने जड़ पकड़ ली है, जो सरासर बेगैरती की अलामत है। वो तो ठीक है, वो कतरे कायल होते हुए बोला, लेकिन थानेदार साहब, जवान लड़की का घर से भाग जाना भी तो बेइज्जती की बात है ना? ये एक अलग मसला है। मैंने कहा, लेकिन कत्ल की इजाज़त फिर भी नहीं है। वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी हिम्मत और इस्तिताअत की हुदूद में रहते हुए इस्लाम और शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करें। इसके बावजूद भी अगर औलाद इनकी बात न समझे तो फिर इनका मामला खुदा पर छोड़ दें। औलाद को जान से मार डालना बुज़दिली और बेगैरती का मुज़ाहिरा है। ये ज़माना जाहिलियत की बातें हैं, जब बेटी को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। मौलवी कुतुबुद्दीन आंखें फाड़ फाड़ कर यकटुक मुझे देख रहा था। मेरी बात ख़त्म हुई तो वो कपकपाते हुए लहजे में गोया हुआ, आप थानेदार हैं या कोई मुल्ला मौलवी? मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं पहले एक इंसान, एक मुसलमान हूँ और बाद में थानेदार। मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैंने अभी कहा वो तो हमारे दीन की इब्तिदाई तालीमात हैं। यह हर इंसान को मालूम होनी चाहिए। इसमें मुल्ला और मौलवी की क्या बातें हैं? आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने मज़ीद कहा, मौलवी साहब, मैं ज़रीना के फ़ेल की हिमायत तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसा संगीन कदम उठाने के लिए आप लोगों ने उसे मजबूर किया था। आप खुद को बिल्कुल बरीउज़्ज़मान नहीं समझ सकते। कुतुबुद्दीन ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मुझे पता चला है कि आपकी बेटी जीदे को दिलो जान से पसंद करती थी। जीदा भी उसे चाहता था और उसने ज़रीना का बाकायदा आपसे रिश्ता भी मांगा था। और वो मेरी बात काटते हुए बोला,
लेकिन वो अहमक एक अयालदार शख्स से शादी की ख्वाहां थी। हम इसकी बात कैसे मान लेते? यहीं पर आप गलत हैं, मैंने तंबीही अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। दूसरी शादी कोई मायूब बात नहीं है, यह तो सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अगर आप जरीना को एक शादीशुदा शख्स से शादी की इजाज़त दे देते तो इतनी रुसवाई या जगहसाई हरगिज़ ना होती जो उसके घर से भाग जाने से हुई होगी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जरीना जीदे के साथ भागी थी? मौलवी कुतुबुद्दीन ने तेज़ तुंद लहजे में दरियाफ्त किया। मैंने कहा, फ़िलहाल मैं कोई बात हतमी तो नहीं कह सकता, लेकिन हालात व वाक़ियात इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। मगर जीदा तो 3 साल कब लीबिया चला गया था। उसके लीबिया जाने या न जाने का मुअम्मा बहुत जल्द हल हो जाएगा, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन फ़िलहाल तो वो हमें कराची से मौसूल हुआ था। आप कहना क्या चाह रहे हैं थानेदार साहब? रिफत बेगम ने पूछा। मौलवी कुतुबुद्दीन ने कहा, और ये कराची से मौसूल होने वाली क्या बात है? मैंने मुख्तसरन इन्हें जीदे को पेश आने वाले हालात से आगाह किया और ये भी बता दिया कि अब वो ज़मीन ओढ़कर महमूद कोर्ट में सो रहा होगा। मेरी बात ख़त्म हुई तो रिफत बेगम ने पूछा, और हमारी जरीना का कुछ पता चला? मैंने कहा, शवाहिद और अब तक की तफ्तीश की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरीना 3 साल पहले जीदे के साथ ही गई थी, लेकिन सही सूरत हाल का अंदाज़ा कराची जाकर ही होगा। अभी तक जरीना का कोई सुराग नहीं मिल सका। थानेदार साहब, मौलवी कुतुबुद्दीन मुझे मुखातिब करते हुए बोला, आपने बताया है कि जीदे को बाकायदा कत्ल किया गया है। क्या आपने इसके कातिल को गिरफ्तार कर लिया है? कौन है वो बदबख्त? इसी बदबख्त की तलाश में तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा। वो चीख कर बोला, आपका क्या ख्याल है, हमने जीदे के कातिल को घर में पनाह दे रखी है? मैंने फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने कहा। तफ्तीश की जंजीर हमें आपके दरवाजे तक ले आई है। कराइन से यही ज़ाहिर होता है कि मकतूल आपकी बेटी जरीना के साथ यहाँ से फ़रार हुआ था। अब हमें इसकी लाश मिली है, इसलिए आपसे पूछगछ लाजमी बात है। जीदे के कातिल की गिरफ्तारी में आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, वो दो टोक लहजे में बोला। हम इस कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, वो सरासीमा लहजे में बोला। हमें तो माफ़ी रखें जनाब, हमें किसी कत्ल के मामले में टांग फंसाने का कोई शौक़ नहीं है। हमारी बेटी घर से भाग गई, हमने इस पर फातिहा पढ़ दी, अब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। आपके ख़त्म करने से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो सकता मौलवी साहब, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। आपको कानून के साथ ताउन करना पड़ेगा। हमें जो कुछ मालूम था वो हमने आपको बता दिया। अगर बाद में पता चला कि आपने हक़ाइक़ की पर्दापोशी की है तो मैं सख्ती से पेश आऊँगा, मैंने कहा। फिर आपको थाने बुलाकर पूछगछ की जाएगी। क्या आप हम पर जीदे के कत्ल का शुबा कर रहे हैं? उसने अजीब से लहजे में पूछा। मैंने कहा, मौलवी साहब, आप लाख बार कहें कि आपको ये बात मालूम नहीं थी कि जरीना जीदे के साथ घर से भागी, लेकिन मैं आपकी बात का यकीन नहीं करूँगा। आपके दिल में जीदे के लिए शदीद गुस्सा और इनाद भरा हुआ था, इसलिए आप पर हमारा शक करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आप भी कमाल करते हैं थानेदार साहब, रिफत बेगम ने इज़्तिरारी लहजे में कहा। हमें तो अभी आपकी ज़बानी मालूम हुआ है कि जीदे को किसी ने कत्ल कर दिया है। इससे पहले तो हम इस बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। वक्त आने पर सब जान जाओगे, मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा। मैं कराची का चक्कर लगाऊं, फिर आप लोगों से बात होगी, लेकिन याद रखो, इस वक्त मैं किसी रूह रियायत से काम नहीं लूँगा। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने पूछा। 7 जनवरी को आपका बड़ा बेटा लियाकत कहाँ था? रिफत बेगम बोली। कौन से दिन? मैंने कहा, 7 जनवरी जुमेरात के दिन वो खानेवाल में ही था, मौलवी कुतुबुद्दीन ने बताया। वो सिर्फ हफ्ते की रात घर आता है, एक दिन छुट्टी गुजार कर वापस चला जाता है। मैंने कहा, मैं इसके कारखाने भी जाऊंगा। रिफत बेगम लजाजत आमेज लहजे में बोली। यकीन करें थानेदार साहब, जीदे के कत्ल से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर आपके ख्याल में इसका दुश्मन कौन हो सकता है? हम क्या कह सकते हैं, कुतुबुद्दीन सहमे हुए लहजे में बोला। जनाब, इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसके 2-4 दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन हम जीदे के किसी भी दुश्मन को नहीं जानते। आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा।
بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آئندہ روز میں نے اپنے علاقے کے ایس پی صاحب کو تازہ ترین رپورٹ پیش کی اور مزید تفتیش کے سلسلے میں ان سے کراچی جانے کی اجازت طلب کی۔ ایس پی صاحب نے میری اب تک کی کارکردگی کو سراہا اور میرے حسب منشا اجازت دے دی۔ کراچی میں پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکا تھا، لیکن ASI صدیق جنجوعہ کے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ اسے کراچی دیکھنے کا بہت شوق تھا، تاہم ہم کسی تفریحی دورے پر کراچی نہیں گئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے کراچی پولیس ہیڈ آفس میں حاضری لگائی اور انہیں اپنی کراچی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ پھر میں متعلقہ تھانے پہنچا اور تھانہ انچارج کو ساری صورتحال بتائی۔ مذکورہ SHO نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے ایک ASI کو ہمارے ساتھ لگا دیا۔ چنانچہ جاوید عرف جیدہ عرف محمد فاضل کے اخبار کا دفتر تلاش کرنے میں ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمارا مطلوبہ دفتر ایک کثیر المنزلہ عمارت کی تیسری منزل پر تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے محمد فاضل خوشنویس کے بارے میں استفسار کیا تو آفس بوائے نے مجھے کتابت سیکشن میں پہنچا دیا، جہاں ہیڈ کاتب اشتیاق احمد سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے محمد فاضل کا پریس کارڈ اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ صاحب آپ کے اخبار میں کام کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ مجھے محمد فاضل کے گھر کا پتہ چاہیے۔ میں نے کہا، آپ کس سلسلے میں فاضل سے ملنا چاہتے ہیں؟ اشتیاق احمد نے پوچھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ پوری بات سننے کے بعد وہ غمزدہ نظر آنے لگا۔ میں نے اشتیاق احمد کو یہ نہیں بتایا تھا کہ محمد فاضل کے نام سے اس کے پاس کام کرنے والا شخص در حقیقت جاوید عرف جیدہ تھا۔ میں نے دانستہ یہ بات چھپا لی تھی۔ اشتیاق احمد نے کہا کہ میں نے محمد فاضل کا گھر تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ منظور کالونی میں کہیں رہتا ہے۔ ٹھہریں، میں امجد علی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ فاضل امجد علی کے توسط ہی سے یہاں نوکری پر لگا تھا۔ پھر اشتیاق احمد نے دوسرے کمرے میں سے امجد علی کو بلا لیا، مختصراً اسے محمد فاضل کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتایا اور کہا، تم ملک صفدر حیات صاحب کو فاضل کے گھر پہنچاؤ۔ بعد میں پتہ چلا کہ امجد علی جاوید کا گہرا دوست تھا اور اس کے اس راز سے بھی واقف تھا کہ وہ جیدے سے فاضل کیوں اور کن حالات میں بنا تھا، یعنی زرینہ کا سارا معاملہ اس کے علم میں تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ امجد علی صورتحال کی حقیقت سے واقف تھا، میرے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی۔ دفتر سے باہر نکلنے کے بعد میں نے اسے کہا، میاں امجد علی، اب تم فوراً ہمیں منظور کالونی لے چلو۔ میں آپ کو اپنے گھر واقع ڈرگ کالونی لے کر چلوں گا جناب۔ وہ کیوں بھائی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تو جیدے کی بیوی زرینہ سے ملنے آئے ہیں، جو منظور کالونی میں رہتی ہے۔ واضح رہے کہ تھوڑی دیر پہلے امجد علی نے مجھے جیدے اور زرینہ کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جیدے نے کراچی پہنچتے ہی زرینہ سے نکاح کر لیا تھا اور اب ان کا ایک 2 سال کا بیٹا بھی تھا، جس کا نام عاطف تھا۔ امجد علی نے کہا، بے شک جیدہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ منظور کالونی میں رہتا تھا اور ساتھ ہی کام بھی کرتا تھا۔ لیکن میاں چنو روانہ ہوتے وقت وہ زرینہ اور عاطف کو عارضی طور پر میرے گھر چھوڑ گیا تھا تاکہ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ میرے گھر میں بیوی بچوں کے علاوہ میرے والدین بھی رہتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ جب زرینہ جیدے کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں سنے گی تو اس پر کیا گزرے گی۔ ہم نے مین روڈ سے ایک ٹیکسی پکڑی اور جیدے کی باتیں کرتے ہوئے کچھ دیر بعد ڈرگ روڈ امجد علی کے گھر پہنچ گئے۔ امجد علی نے یہ دانشمندی کا ثبوت دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو جیدے اور زرینہ کے قصے سے بے خبر رکھا تھا تاکہ انہیں کسی قسم کی سبکی کا احساس نہ ہو۔ میں اور ASI امجد علی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ اس نے گھر کے اندر سے زرینہ کو بلا لیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ہماری خاطر تواضع کر چکا تھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، یہ اندھوناک خبر آپ خود ہی زرینہ کو سنائیں، میرا تو حوصلہ نہیں پڑ رہا۔ کچھ دیر بعد زرینہ اپنے 2 سالہ بچے عاطف کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ امجد علی ایک کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زرینہ ایک خوبصورت عورت تھی۔
इसे देखकर ये लगता ही नहीं था कि वो एक बच्चे की माँ होगी। वो अपनी वज़ीक़तें और डील डोल से स्कूल गर्ल दिखाई देती थी। थोड़ी देर तक वो बारी बारी हम सबको देखती रही, फिर अमजद अली को मुखातिब करते हुए बोली, अमजद भाई, आपने तो कहा था कि ये लोग मुझसे मिलने आए हैं। मैं तो इनको नहीं जानती, ये कौन हैं? अमजद अली ने गर्दन उठाकर मेरी जानिब देखा। मैंने खंकार कर गला साफ किया और बोला, ज़रीना बेबी, हम मियाँ चुन्नू से आए हैं। मेरा नाम मलिक सफ्दर हयात है, मैं वहाँ का थानेदार हूँ। और वो मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही बोल उठी, पुलिस, मियाँ चुन्नू। ये अल्फाज अदा करते हुए उसका चेहरा खौफ की आमाज का बन गया था। लर्जीदा लहजे में कहने लगी, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? मैंने कहा, ज़रीना बीबी, तुम्हारे शौहर जावेद और जीदे को किसी ने कत्ल कर दिया है। हाय मैं मर गई, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोली। फिर जल्दी से संभल कर कहने लगी, मैं किसी जीदे को नहीं जानती, मेरे शौहर का नाम तो मोहम्मद फाजिल है। अमजद अली ने कहा, ज़रीना भाभी, अब पर्दापोशी का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का मामला खुल चुका है। जावेद को किसी ने मियाँ चुन्नू रेलवे स्टेशन के करीब कत्ल कर दिया था। इसकी लाश को दफन किया जा चुका है। मलिक साहब इसी सिलसिले में तफ्तीश के लिए यहाँ आए हैं। फिर मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे सूरत हाल से आगाह किया। जब ज़रीना को यकीन हो गया कि मैंने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया तो वो बाकायदा रोने लगी। मैंने अमजद अली को इशारा किया। वो ज़रीना को उठाकर घर के अंदरूनी हिस्से में ले गया, जहाँ औरतों ने उसे संभाल लिया। 1 घंटे बाद वो इस काबिल हो सकी कि मैं इसका बयान ले सकूं। जब मैंने इससे पूछगछ शुरू की तो इसकी हालत खासी नाजुक हो रही थी। वो गुलूगीर लहजे में बोली, थानेदार साहब, मेरे शौहर का कातिल कौन है? क्या आपने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है? मैंने नफ़ी में जवाब दिया और उसे यकीन दिलाया कि बहुत जल्द मैं इसके शौहर के कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। फिर मैंने नहायत ही नर्म लहजे में कहा, मुझे इस काम के लिए तुम्हारे भरपूर ताउन की ज़रूरत है। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, वो रूहां से लहजे में बोली। मैंने कहा, मैं तुम दोनों की मोहब्बत, फरार और शादी के मामला से पूरी तरह वाकिफ़ हो चुका हूँ, इसलिए मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश न करना। एक लम्हे को मैंने तवक्कुफ़ किया। वो खामोशी से मुझे देखती रही। मैंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में तुमने अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं किया था? बिल्कुल नहीं, वो जल्दी से बोली। मैं ऐसी गलती किसी भी सूरत नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे झूठ बोला था? उसने आपसे क्या कहा था? यही कि तुमने 2-4 मरतबा उसे अपनी खैरियत का पैगाम भेजा था? नहीं, मैंने तो ऐसा हरगिज़ नहीं किया। मैंने पूछा, जीदे ने अपने घर वालों को कोई ख़त पत्र रवाना किया था? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ सोचते हुए बोली। अगर मेरे इल्म में लाए बगैर उसने ऐसा किया था तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। वैसे मुझे यकीन है कि उसने भी ऐसा नहीं किया होगा। शौहर की मौत की खबर सुनकर उसे जो शदीद झटका लगा था, अब वो इस सदमे से खासी हद तक संभल चुकी थी। शायद उसने हकीकत को तस्लीम कर लिया था। मैंने पूछा, ज़रीना बीबी, तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे शौहर का कातिल कौन हो सकता है? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? अच्छा, ये बताओ, यहाँ कराची में जीदे की रवानगी से कौन कौन वाकिफ़ था? मैंने सवाल किया। अमजद भाई और इनके घर वाले, उसने जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि सवाल और जवाब के वक्त मेरे और ज़रीना के सिवा इस वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मैंने अमजद अली से बाशिगाफ़ अल्फाज में कह दिया था कि मैं ज़रीना से तन्हाई में पूछगछ करूँगा। मैंने कदरे संजीदा लहजे में ज़रीना से पूछा, अमजद अली कैसा शख्स है? क्या मतलब है आपका? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मैंने कहा कि देखो ज़रीना बीबी, शक करना पुलिस वालों की घुट्टी में शामिल हो चुका है और वक्त पड़ने पर हम अपने बाप को भी शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। एक लम्हे की तवक्कुफ़ से मैंने इजाफा किया, एक बात तो बहरहाल तय है कि या तो कातिल कराची से जीदे के साथ ही मियाँ चुन्नू पहुंचा था या फिर किसी शख्स ने मियाँ चुन्नू में कातिल को इतला दी थी कि जीदा किस तारीख और कौन सी गाड़ी से मियाँ चुन्नू पहुंचने वाला है। ऐसी इतला पहुंचाने वाला शख्स वही होगा जो जीदे की रवानगी से वाकिफ़ हो।
वो बोली, अगर आप इस सिलसिले में अमजद भाई पर शक कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आपके सोचने का अंदाज बिल्कुल गलत है। मैं गुज़िश्ता 3 साल से अमजद भाई से वाकिफ़ हूँ। वो जावेद के इंतहाई मुखलिस और गहरे दोस्त हैं। हमारी शादी भी इन्हीं के तवस्सुत से हुई थी। जावेद को नौकरी दिलाने वाला भी वही है और बहुत से नाजुक मौक़े पर इन्होंने हमारी मदद की है। मैं आंखें बंद करके अमजद भाई पर भरोसा करती हूँ और इस एतमाद का मुँह बोलता सबूत ये है कि मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अमजद भाई के घर में रह रही हूँ। एक बाकिरदार, हमदर्द और मुखलिस शख्स हैं ये। मैं किसी भी कीमत पर इनको शक की नज़रों से नहीं देख सकती। फिर जीदे का दुश्मन कौन हो सकता है? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। इस बात का तो मुझे यकीन है कि कातिल जीदे के सफ़र के प्रोग्राम से वाकिफ़ था या इसे किसी ने इससे आगाह किया था। वो ताइदी लहजे में बोली, हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही नज़र आता है। मैंने पूछा, तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जिससे जीदे की अनबन हो गई हो? वो कुछ सोचते हुए बोली, जावेद एक सुलझू शख्स था। वो लड़ाई झगड़े से परहेज़ किया करता था, बल्कि जिनसे झगड़ा ज़रूरी हो वो इनसे भी तर्क कलामी नहीं करता था और बाज़ औक़ात उसकी ये आदत मेरे लिए शदीद तकलीफ़ का बाइस बन जाती थी। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए। मैंने महसूस किया कि वो कुछ कहते कहते रुक गई थी, कोई ऐसी बात जो उसके होंठों तक आते आते ठहर गई थी। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, ज़रीना बीबी, तुम्हारे चेहरे पर नापसंदीदगी के फैले हुए तासुरात को देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूँ कि बयान करता आदत से तुम्हारी कुछ तल्ख़ यादें वाबस्ता हैं। अब इन बातों का क्या फ़ायदा? वो आम से लहजे में बोली, जाने वाला चला गया, उसकी आदत का जिक्र करके क्या लेना देना? मैंने कहा, बाज़ औक़ात मामूली सी बात भी बहुत कारआमद और अहम साबित होती है। मैं तवक्को करता हूँ कि तुम मक़तूल की मज़कूरा आदत से मुतालिक कोई भी छोटी से छोटी बात मुझसे नहीं छुपाओगी। वो बोली, वो जिस पर एतमाद कर लेते थे फिर उसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा, हाँ, अच्छी बात तो है। वो बेज़ारी से बोली, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप जिस पर एतमाद कर लें वो बाद में भी एक अच्छा ही इंसान साबित हो? मुझे महसूस हुआ जैसे वो एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने वाली हो। मैंने कहा, क्या तुमने जीदे के किसी दोस्त से कोई नुकसान उठाया है? अल्लाह का शुक्र है, मैं हर किस्म के नुकसान से महफूज रही हूँ। तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई थी? हाँ, ऐसा हुआ था, उसने उस बात में जवाब दिया, लेकिन मैंने इसका खुद ही बंदोबस्त कर दिया था। जावेद तो उसके ख़िलाफ़ कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो बहुत अहम इंकशाफ कर रही थी। क्या वो जीदे ही का कोई दोस्त था? जी हाँ, इसका नाम हाशिम खान है, ज़रीना ने बताया। मैंने इसकी आंखों में अपने लिए हवस नाचती हुई साफ तौर पर देख ली थी। फिर क्या हुआ? तामुल करते हुए उसने बताया कि हाशिम खान नामी एक शख्स से जीदे की दोस्ती हो गई थी। वो लांडी में रहता था और अक्सर व बेशतर इनके घर वाक़े मंसूर कॉलोनी में आता रहता था। ज़रीना ने महसूस किया था कि हाशिम खान की आंखों में उसके लिए मैल ही मैल था। उसने जीदे से इस बात का तज़किरा किया तो उसे यकीन ही न आया, बल्कि उसने कहा कि ज़रीना को गलतफ़हमी हुई होगी। फिर एक रोज़ मौका पाकर हाशिम खान ने अपनी असलियत ज़ाहिर कर दी। ज़रीना ने पहले तो सख्त अल्फाज में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब इसकी बेहूदगी हद से ज़्यादा हो गई तो उसने हाशिम खान के मुंह पर बाकायदा थूक दिया और फिर चीखते हुए लहजे में बोली, अगर तुम में ज़रा सी भी गैरत मौजूद है तो अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने ना आना। जवाबन हाशिम खान ने कहा, मैं अब तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूँगा, लेकिन तुमने जो कुछ किया है इसे हमेशा याद रखूँगा और जब तक इसका बदला नहीं लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। क्या कर लोगी तुम? ज़रीना ने तड़क कर पूछा। ये तो वक्त ही बताएगा, वो धमकियामेज़ लहजे में बोला और घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जीदा घर आया तो ज़रीना ने उसे हाशिम खान की हरकत के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि जीदा हाशिम खान के बारे में कोई बात नहीं सुनेगा, खामखा खुद को हल्कान करने की क्या ज़रूरत है। ज़रीना इस वाक़े की तफसील बता चुकी तो मैंने पूछा, ये कितना अर्सा पहले की बात है?
जावेद के मियां चुन्नू जाने से एक हफ्ते पहले ये वाकया पेश आया था। जरीना ने बताया, इस रोज़ के बाद से वाकई हाशिम खान हमारे घर नहीं आया था। क्या हाशिम खान को मालूम था कि जीदा किस दिन और कौन सी गाड़ी से मियां चुन्नू जाने वाला था? मैंने जरीना से पूछा। वो बोली, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैंने सवाल किया, जरीना तुम अच्छी तरह जानती हो कि जीदा लिबिया जाने का बहाना करके तुम्हारे साथ कराची आ गया था। तुमने बताया है कि इस दौरान में तुमने अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं किया। मैं जीदे की पहली बीवी ज़ोहरा फातिमा और उसके वालिदैन से तस्दीक कर चुका हूँ कि उसने भी एक बार घर से चले आने के बाद इनसे कोई राब्ता नहीं किया था। तो मुझे बताओ, ये बैठे बिठाए से अचानक मियां चुन्नू जाने की क्या सूझी थी, और वो भी तोहफे तहफ़ से भरे हुए सूटकेस के साथ? इन चीज़ों को देखकर तो अंदाज़ा होता है कि वो ज़ोहरा फातिमा और बच्चों से मिलने गया था। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, जरीना ने बताया। जावेद को कई दिन से अपनी पहली बीवी और बच्चे याद आ रहे थे। वो उठते बैठते इनसे मिलने की बातें करता रहता था। मैंने इससे कहा कि अगर वो चाहे तो 2-4 दिन के लिए मियां चुन्नू से हो आए। उसने ज़िद की कि मैं भी उसके साथ चलूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस दौरान में तुम अकेली कैसे रहोगी? ये बात मेरे जहन में भी थी, और ख़ास तौर पर हाशिम खान वाले वाक़ये के बाद से तो मैं और ज़्यादा मोहतात हो गई थी। मैंने जावेद से कहा कि वो मुझे अमजद भाई के घर छोड़ जाए। इस तरह वो मुझे और नन्हे आतिफ को यहाँ छोड़कर मियां चुन्नू चला गया। मुझे क्या मालूम था कि अब मुझे उसकी मौत की खबर ही मिलेगी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, खुदा की रज़ा के सामने इंसान बेबस हो जाता है। जरीना बीबी, तुम्हें हौसले से काम लेना चाहिए। वो बोली, काश मैं जावेद को अकेले न जाने देती। मैंने पूछा, ज़रा सोचकर बताओ जरीना, तुम्हारे और जीदे के घर से भाग आने के बारे में अमजद अली के अलावा और कौन कौन जानता है? मेरा ख्याल है कि जावेद ने और किसी पर यह राज जाहिर नहीं किया था। इसका मतलब है कि हाशिम खान इस राज से वाकिफ़ नहीं था। मैंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली, मेरा ख्याल है कि हाशिम को कुछ शक हो गया था। हो सकता है कि जावेद ने इसे इस बारे में थोड़ा बहुत बताया हो, क्योंकि आखिरी मुलाकात में हाशिम खान ने कुछ ऐसी तंज़िया बातें भी की थीं जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझे घर से भागी हुई लड़की समझता था। ये बात बहुत ही अहम है। मैंने कहा, मैं सबसे पहले हाशिम खान को ही चेक करूँगा। आपकी किसी कार्रवाई से वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। वो सरासीमा लहजे में बोली, अब तो मेरे सर पर जावेद का साया भी नहीं रहा। मैंने तसल्लियामेज़ लहजे में कहा, तुम्हें इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम पुलिस की पनाह में हो। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम यहाँ से मेरे साथी मियां चुन्नू जाओगी, लेकिन ज़रूरी कार्रवाई के बाद। वो और खौफज़दा हो गई। मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाओगी? मेरे घर वाले मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम उनकी फ़िक्र ना करो। मेरे होते हुए वो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकते। मैंने तशफ़्फ़ी-आमेज़ अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे बाप मौलवी कुतुबुद्दीन को तमाम हालात और मामलात अच्छी तरह समझा दूँगा। अब तुम्हारा यहाँ इतने बड़े शहर में तन्हा रहना मुनासिब नहीं है। मैं अमजद भाई के घर वालों के साथ रह लूँगी। एक मर्तबा तो तुम्हें मेरे साथ मियां चुन्नू ज़रूर जाना पड़ेगा जरीना बीबी, मैंने हतमी अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। फिर हालत व वाक़ियात को देखते हुए तुम्हारे बारे में कोई मौजू फैसला किया जाएगा। तो मुझे बताओ कि हाशिम खान कहाँ मिल सकता है? वो लांडी में कहीं रहता है, वो बोली। मैं उसके घर का एड्रेस नहीं जानती। अमजद अली को उसके घर का पता मालूम होगा? मैंने पूछा। आप पूछ कर देख लें, मुमकिन है मालूम हो। मैंने इस सिलसिले में अमजद अली से इस्तफसार किया तो मुझे नाकामी नहीं हुई। अमजद ने हाशिम खान का पता बताने के बाद कहा, यह शख्स मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। मैंने जीदे को 1000 बार मना भी किया था कि इससे दोस्ती ना रखे, लेकिन जब वो हाशिम की हिमायत करने लगा तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। हाशिम खान मेरी नज़र में मशकूक हो चुका था। इसने जिस तरह अपने दोस्त की बीवी से बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, और जरीना की शदीद और तौहीन-आमेज़ मज़ाहमत पर उसने जिस तरह जरीना को धमकी दी थी, इससे इसकी बदबातनी का इजहार होता था। ऐसा शख्स
इंतकाम के जज्बात से मगलूब होकर कुछ भी कर सकता था। मैं हाशिम खान जैसे बदफितरत शख्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि जीदा इसकी असलियत तक क्यों नहीं पहुंच सका था। शायद दोस्ती के रिश्ते ने उसे अक्लो खिरत से अंधा कर दिया था। मैं इस वक्त एएसआई सिद्दीक जंजुआ और दूसरे एएसआई के साथ लांढी रवाना हो गया। सबसे पहले मैंने मुतालिका थाने में इतला दी कि मैं वहाँ किस किस्म की कार्रवाई के लिए पहुंचा था। फिर हाशिम खान को नापने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंच गया। हाशिम खान अपनी गिरफ्तारी पर हक्का बक्का रह गया। जब मैंने उसे बताया कि हमने उसे जीदे के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है तो वो लंबी चौड़ी कस्में खाने लगा। मैं मुतालिका थाने पहुंचाकर उसे थाना इंचार्ज से ताउन की दरख्वास्त की। मैंने इसे तमाम सूरत हाल से पहले ही आगाह कर दिया था। थाना इंचार्ज ने कहा कि आप फिक्र ही ना करें जनाब, हम अभी इसे ड्राइंग रूम की सैर कराते हैं, देखते हैं ये कब तक हमारी मेहमान नवाजी को बर्दाश्त करता है। फिर उसने हाशिम खान को 2 जल्लाद सूरत हवलदारों के हवाले करके खुसूसी हिदायत जारी कर दी। मैं वहीं थानेदार के कमरे में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही ट्रायल रूम से हाशिम खान की बिलबिलाहट सुनाई देने लगी। कुछ देर तक इसकी चीखों की आवाज़ें आती रहीं, फिर खामोशी छा गई। 5 मिनट के बाद एक हवलदार ने अंदर आकर बताया, जनाब बंदा ताउन पर आमादा है, कहें तो यहीं ले आऊं? मैंने कहा, इसे वहीं ट्रायल रूम में रहने दो, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। फिर मैं इस हवलदार की मैयत में हाशिम खान के सामने पहुँच गया। आधे पौन घंटे में हाशिम का हुलिया ही तब्दील होकर रह गया था। मैंने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर खूंखार लहजे में पूछा, तुमने जीदे यानी मोहम्मद फाजिल को क्यों कत्ल किया? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, वो बेबसी से बोला। आप चाहें तो वक़ुआ के रोज़ मेरी कराची में मौजूदगी की तस्दीक कर सकते हैं। हाँ, मैं इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। हम तुम्हारी कराची में मौजूदगी को ज़रूर चेक करेंगे, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम फ़िलहाल ये बताओ कि किस तरह हमारी रहनुमाई कर सकते हो? मेरे ख्याल में मैं आपको कातिल तक पहुँचा सकता हूँ, वो बोला। कातिल कौन है? मेरे अंदाजे के मुताबिक जीदे को जरीना के भाई लियाकत ने कत्ल किया होगा, वो रोनी सूरत बनाकर बोला। दाएं बाएं की मत फेंको, मैंने उसे डांटा। तुम लियाकत का नाम लेकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। मैं सच कह रहा हूँ जनाब, मुझे 90% लियाकत पर शक है, और इस शक की वजह वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। मैंने इसे एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अभी बताता हूँ जनाब, वो मिन्नत आमेज़ लहजे में घिघियाया। वो दरअसल मैंने खुद लियाकत को ये इतला दी थी कि फ़लाँ तारीख को किस गाड़ी से जीदा मियाँ चुन्नू पहुँचने वाला है। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा लियाकत से राब्ता रहता था? नहीं जनाब, मैंने पहली मर्तबा ही इसे ख़त लिखा था। इसका एड्रेस तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं जीदे और जरीना के सारे मामले से वाकिफ़ हूँ, उसने बताया। जीदे ही की ज़बानी मुझे मालूम हुआ था कि जरीना का बड़ा भाई खानेवाल की एक ज़रई आलात बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। तुम तो खुद को जीदे का दोस्त कहते थे, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। तुमने अपने हाथों से दोस्त की मौत का इंतज़ाम क्यों किया? वो खामोश रहा। मैंने इसकी पिंडली पर एक ठुड्डा रसीद करते हुए कहा, तुम ज़बान ना भी खोलो तो मुझे सब मालूम हो चुका है। जरीना ने मुझे तुम्हारे करतूत से आगाह कर दिया है। हाशिम खान, तुम दोस्ती के नाम पर एक थप्पा हो। याद रखो, अगर तुम्हारी फराहम करदा मालूमात दुरुस्त साबित न हुई तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूँगा। वो नदामत आमेज़ अंदाज में ज़मीन को घूनने लगा। मैं इसे चौके कमरे में आया। हाशिम ने वक़ुआ के रोज़ कराची में अपनी मौजूदगी का जो सबूत पेश किया था, मैंने अगले 1 घंटे के अंदर ऐसे चौके ताउन से उसे चेक किया। हाशिम ने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। वक़ुआ के वक्त वो कराची में ही मौजूद था। अब इस बात को चेक करना था कि इसका भेजा हुआ ख़त लियाकत को मिला था या नहीं, और अगर मिला था तो आया उसी ने जावेद को कत्ल किया था या कातिल कोई और शख्स था। मैंने थाना इंचार्ज से कहा कि जब तक मैं खानेवाल पहुंचकर हाशिम के बयान की तस्दीक न कर लूँ, वो हाशिम को ज़ेर हिरासत ही रखे। उसने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। अगले रोज़ मैं एएसआई सिद्दीक जंजुआ और जरीना के साथ वापस मियाँ चुन्नू आने के लिए ट्रेन में सवार हो गया। मियाँ चुन्नू पहुंचकर मैंने जरीना और उसके बेटे को सिद्दीक जंजुआ के घर भेज दिया।
मैं पहले जीदे के कातिल को गिरफ्तार करना चाहता था, फिर जरीना के बारे में कोई फैसला किया जाता। जिस कारखाने में लियाकत काम करता था वो खानेवाल का एक मारूफ ज़रई आलात बनाने वाला कारखाना था। वो पीर का दिन था। मैं लियाकत को गिरफ्तार करने दोपहर के वक्त वहाँ पहुँचा था। मैंने कारखाने के दफ्तर में जनरल मैनेजर से मुलाकात की और उसे अपनी आमद के बारे में बताया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि लियाकत इस किस्म की किसी वारदात में मुलविस हो सकता था। मैंने जनरल मैनेजर से कहा कि वो लियाकत को दफ्तर में बुला ले। थोड़ी देर के बाद लियाकत वहाँ मौजूद था। हम इस वक्त सादा लिबास में थे, इसलिए लियाकत हमें देखकर चौंका नहीं। हमसे मुराद मैं और सिद्दीक जंजुआ है। इस पूरे केस में जंजुआ कदम कदम पर मेरे साथ रहा था। मैं जब से इस थाने में आया था वो साए की तरह मेरे साथ चुपका रहता था। लियाकत की उम्र लगभग 25 साल थी। वो सेहतमंद जिस्म का मालिक एक खूबसूरत मर्द था। उसके चेहरे के उजलास से अंदाज़ा होता था कि वह खासा गुस्सावर होगा। लियाकत ने जनरल मैनेजर को मुखातिब करते हुए सवाल किया, बाबूजी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? जनरल मैनेजर ने कहा, मैंने नहीं बल्कि इन साहिबान ने तुम्हें बुलाया है। अपनी बात ख़त्म करके मैनेजर ने हमारी जानिब इशारा किया। लियाकत ने हैरत से हमारी तरफ देखा, फिर उलझे हुए लहजे में बोला, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप लोग कौन हैं? मैंने कहा कि अपने बारे में तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? वो मज़ीद उलझ गया। मैं लियाकत हूँ। ये तो हम भी जानते हैं। मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, तुम लियाकत हो, मियाँ चुनू के इलाके हुसैनाबाद में तुम्हारा घर है। तुम हफ्तेवार छुट्टी गुजारने घर जाते हो, बाकी 6 दिन कारखाने में ही रहते हो, और तुम्हारे बाप का नाम मौलवी कुतुबुद्दीन है। क्या इनमें से कोई बात गलत है? वो आंखें फैलाकर हमारी तरफ देख रहा था। हैरत भरे लहजे में बोला, कमाल है, आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं, जबकि मैं आज पहली मर्तबा आप लोगों से मिल रहा हूँ। मैंने अचानक पूछा, 7 जनवरी की रात 9 और 10 बजे के दरमियान तुम कहाँ थे? उसके चेहरे पर एक तारीक साया सा लहराया। इसके साथ ही मुझे उसकी आंखों में खौफ की परछाइयाँ सी नजर आईं। 7 जनवरी के जिक्र पर वो हिरासां दिखाई देने लगा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए रौबदार लहजे में सवाल किया, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो रुक रुक कर बोला, 7 जनवरी? 7 जनवरी को कौन सा दिन था? मैंने कहा, जुमेरात। जुमेरात? उसने मकाना अंदाज में मेरे जवाब को दोहराया, फिर सरासीमा लहजे में बोला, जुमेरात को तो मैं कारखाने में ही होता हूँ। मैंने किसी आम जुमेरात की बात नहीं की। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए कहा, मैं 7 जनवरी वाली जुमेरात का जिक्र कर रहा हूँ। उस दिन भी मैं कारखाने ही में था। अच्छी तरह सोच लो, बयान बदलना है तो अभी बदल लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, थाने में हम लात जूते से कम बात नहीं करते। ताने? उसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। क्या आपका ताल्लुक पुलिस से है? मैंने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैं मियाँ चुन्नू के एक थाने का इंचार्ज हूँ और जीदे के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। तुम जीदे को जानते हो? वो वाज़े तौर पर काँपने लगा। एएसआई ने कहा कि मलिक साहब, ये खासा कच्चा मुजरिम लगता है। मेरा ख्याल है कि इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वो घिघियाया। मैं किसी जीदे को नहीं जानता। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैंने कहा, कम से कम 1 दर्जन अफराद इस बात की गवाही देंगे कि तुम जीदे को खूब अच्छी तरह जानते हो। वो तुम्हारा दोस्त था, माल मवेशी की खरीदो फरोख्त करता था और तुम्हारी बहन से शादी का ख़्वाहां था। वही बहन जो अज़ाबाद घर से भाग गई थी। एक लम्हे को रुककर मैंने इजाफा किया, फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारी भगोड़ी बहन को भी तलाश कर लिया है। इस वक्त वो मियाँ चुन्नू में मेरी तहवील में है। मैंने इसे कराची से बरामद किया है, वही शहर कराची जहाँ के एक बासी ने तुम्हें ख़त के ज़रिए इतला दी थी कि 7 जनवरी की रात लगभग 9 बजे जीदा मियाँ चुन्नू के रेलवे स्टेशन पर उतरेगा। लियाकत ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। आप पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मैंने कुछ नहीं किया। माफ़ तो तुम्हें हम नहीं कर सकते लियाकत, मैंने गंभीर लहजे में कहा। तुम शराफत से अपने जुर्म का इकरार कर लो, वरना हकीकत उगलवाने के लिए हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। वो इनकार में सर हिलाते हुए हर बात से लाइल्मी का इजहार करने लगा। मैंने कपड़े का एक थैला उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जानते हो इसके अंदर क्या है?
वो सहमी हुई नज़र से इस तरह थैले को देखने लगा जैसे इसके अंदर जहरीला नाग हो। मैंने फुनकारते हुए कहा, इसके अंदर तुम्हारे जुर्म का बड़ा कामिल सबूत मौजूद है। फिर मैंने थैले का मुंह खोलकर आलाए कत्ल उसके सामने कर दिया। वो खंजर को देखते ही इस तरह झूमने लगा जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। मैंने कड़कदार आवाज़ में कहा, हम अभी तुम्हारी उंगलियों के निशानात हासिल करेंगे, फिर खंजर के दस्ते पर पाए जाने वाले निशानात से इनका मवाजना करेंगे। तुम किसी भी रास्ते से बचकर निकल नहीं सकोगे। फिंगरप्रिंट्स वाली बात मैंने महज इसे डराने के लिए कही थी। हालांकि इस ज़माने में अदालत ऐसे किसी सबूत को ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी। मेरा हरबा कारगर साबित हुआ और वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगा। इस मौके पर मैंने उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। इस बात का तो मुझे यकीन हो गया था कि जीदे का कातिल वही था। मेरे सवालात के जवाब में उसने जिस रवैये और रद्द अमल का मुजाहरा किया था वो इसके मुजरिम होने का खुला सबूत था। लेकिन मैं इसकी ज़बान से भी सुनना चाहता था। जब काफ़ी देर तक इसका रोना धोना बंद नहीं हुआ तो मैंने सख्त लहजे में कहा, क्या जनानियों की तरह टसवे बहा रहे हो? जवान मर्द होकर तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? वो रोते हुए बोला, मुझे पता था कि मैं ज़्यादा दिन आज़ाद नहीं फिर सकूंगा। पुलिस मुझे ज़रूर गिरफ्तार कर लेगी। लियाकत की ज़बान से अदा होने वाले ये अल्फाज मेरे लिए काफ़ी थे। अगर लियाकत इस मरहले पर कमज़ोरी का मुजाहरा न करता तो भी हम उसे गिरफ्तार करके थाने ले आते और बआसानी सच और झूठ का फैसला कर लेते। वो लियाकत का पहला जुर्म था। शायद इसलिए वो अपने आसाब पर कंट्रोल नहीं रख सका था। ये भी मुमकिन है कि जीदे के खून में हाथ रंगने के बाद हमा वक्त उसका ज़मीर उसे मलामत करता रहा हो। अज़ाबाद लियाकत ने मुझे जो तवील बयान दिया इससे मेरे अंदाज़ों की तस्दीक होती थी। लियाकत ने बताया कि ज़रीना के अचानक गायब हो जाने के बाद वो बड़े कर्ब से दो चार था। वो कई रोज़ तक उसे तलाश करता रहा था। उसके जहन में एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आया था कि उसका दोस्त ही उसकी बहन को ले उड़ा होगा। फिर 3 साल के बाद जब कारखाने के पते पर उसे हाशिम का ख़त मिला तो बरसों की राख में दबी हुई चिंगारी ने अचानक शोले का रूप धार लिया। हाशिम खान ने अपना नाम जाहिर किए बगैर उसे ख़त में लिखा था कि जीदे ने इसकी बहन को पहले घर से भगाया, फिर कराची लाकर एक तवाइफ के हाथ बेच दिया। बाद में ज़रीना कोटे से फरार होने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठी। इसके साथ ही हाशिम ने लियाकत को इतला दी थी कि जीदा किस तारीख को किस गाड़ी में मियां चुन्नू पहुंचने वाला है। पहले तो लियाकत ने इस पुरअसरार खत पर यकीन ही नहीं किया। फिर इसके जहन ने मशवरा दिया कि आजमाइश में क्या हर्ज है। उसने कहीं से एक खंजर हासिल किया और 7 जनवरी की शाम ही को मियां चुन्नू रेलवे स्टेशन पहुंच गया। फिर जब उसने ट्रेन में से जीदे को बरामद होते देखा तो ख़त के दीगर मंदराजात पर भी उसे यकीन आ गया। यानी ज़रीना को किसी तवाइफ के हाथ फरोख्त करना और वहाँ से निकलने की कोशिश में उसका जान से जाना। इसी वक्त लियाकत ने फैसला कर लिया था कि इन तमाम तकलीफ दे वाक़यात के मुहर्रिक यानी कि जीदे को वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इनका आमना सामना हुआ तो लियाकत ने जीदे को देखते हुए मसनूई हैरत का इजहार किया, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लीबिया नहीं चले गए थे? मैं लीबिया ही से आ रहा हूँ, जीदे ने बात बनाते हुए कहा। पहले जहाज़ के ज़रिए लीबिया से कराची पहुँचा और फिर ट्रेन पर सवार होकर यहाँ आया हूँ। लियाकत इसकी चालाकी को समझ रहा था। वो इसे बातों में लगाकर पट्टी के साथ साथ चलते हुए रेलवे स्टेशन के कतरे वीरान हिस्से में ले आया। जीदे ने पूछा कि वो इस तरफ क्यों जा रहा है तो लियाकत ने कोई बहाना बनाकर उसे मुतमईन कर दिया। फिर वो दोनों बातों में इस कदर महव हो गए कि जीदे को अंदाज़ा ना हो सका कि वो कब वीरान झाड़ियों तक पहुंच गए थे। इसके बाद की कहानी बहुत सादा है। झाड़ियों में पहुंचकर लियाकत ने अपने लिबास में पोशीदा खंजर निकाल लिया और इससे पहले कि जीदा इसके इरादों को भांप सकता, लियाकत ने तेज़धार खंजर इसकी पसलियों में पेवस्त कर दिया। खंजर की नोक ने जिस्म में दाखिल होकर जीदे के दिल को फाड़ डाला। थोड़ी ही देर में वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। अज़ाबाद इस कत्ल को हादसे का रंग देने के लिए लियाकत ने जीदे की लाश को रेलवे लाइन पर डाल दिया था। लियाकत अपने जुर्म का इकबाल कर चुका था। मैंने चालान तैयार करके केस को अदालत के हवाले कर दिया। कुछ अरसे के बाद ज़रीना को मैंने मौलवी कुतुबुद्दीन के हवाले कर दिया। वो अपनी बेटी को बखुशी घर में रखने पर तैयार हो गया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ
اس سارے کیس میں قصوروار کون تھا؟ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ اگر زہرا فاطمہ جیدے کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی تو ممکن ہے وہ زرینہ کو بھگانے کی کوشش ہی نہ کرتا۔ پھر یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر مولوی قطب الدین جیدے کا رشتہ قبول کر لیتا تو زرینہ کو گھر سے بھاگنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ اس کیس کا ایک کردار ہاشم خان بھی ہے۔ اگر وہ لیاقت کو خط نہ لکھتا تو لیاقت کے جذبات میں طوفان پیدا نہ ہوتا اور وہ جیدے کو ختم کرنے کا ارادہ نہ کرتا۔ بعض اوقات مجھے اس کیس کے تمام کردار ہی بے قصور نظر آنے لگتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ تھوڑا تھوڑا قصور سبھی کا تھا۔ جھوٹی غیرت کے نام پر ہمارے معاشرے میں جو کھوکھلی قدریں پروان چڑھ رہی ہیں وہ ایک دن ہمیں تباہ و برباد کر کے چھوڑیں گی۔ خدا ہمارے حال پر رحم کرے، آمین۔